Kledu che anamuso demse anima bakoro abela jile assalamu alaikum. Amara da katika jata ni. Foga vieduru. Dugu digi demu gani sigibinye. Ko fama yiwere ti sheva o like to lame folo. Ala ka je ka dama. Angun da me camion la je camion munu be ka do ni do ni ba uye ka bo wala fo fe. Ja. On ne veut plus la ja. Comment ta on a ere. Amara katini mo ga jango ja. Le kun nyana ngonyoro ni ndo anwure a. Asegira ko fe de kati segira ko de a. Ah? Wala fo nu konta ne baro nu na la ni mina nu yi. Aka fe nto ga bi oduma ban folo ere. Ambargo. Se ko akana jorom ya. Angu mi chiwere de la. Fo ite ambia ala baraka la ko ni. Amara sui na ame colonel Moriwo Konefu. Abe chesiri mina bi kuna foni sanu man dire la fini tuku ka wuli ka jola na ka chedo kamba fo ka kone. Wera bedo. An na soro mai ga eteni bosa. Teni munya amine. Na amara ko wore be ka amine sisa. Ibe mali amargo do. Mali commerçant do de amargo ere. Ni amargo nyini ka teme mali commerçant do ka dro yaje. Odu mana songon nu nyela utu jigi. Yani kala no jamana e. Bi nyera tara suwaro sa keme ani drama muga. Anga bitigi tigi fe. Ndara sima nyini sima me wakele ni keme sabala. Atoni 130 million. Wa muga no woro. Nga sima min donen fla binandara nya dawga. Anajigi sini. Sima era donto. Fawro bala. Fawro fana bala. Ananda da tokati. Eba nyame me se kamera tala ko den dibi gurin kamera eda. Ni kume gongo me wuliro do abe fatika ka ba coronavirus nyana ko docteur unusu. Laurent Jagite ka ma fo kanisu bagari sangare glace kanisu menye Jibril Traoré alebe ORTM ka chila ngarwa ka ofe ka faranisu koro Jibril menye polisu ka Ablaye Jabate ka faranisu jemesi konna na ni polisi fefebe ka mbu bela jele fo kuni tibina jaw ni chesi lu de strade nema ndongu men jiro la koy Amara ante nyine madu na maketa ko aketa karanga ka dangele ka nga folibe sama ka ben baze mo go fu miye maraka samake kama fana fo ka wala nyumando ka jara babi fo ayraga imamu noye bajaje aidraye kuluballa ka fe bo kulubal ka dukono ka nga folibe sama dukono muso belajele ka mo fo miye binuye Aisha kata se bamma kambo ubelajele fo sabana ma kamolu fana fo ka binem dolo ka le fo Canada ka fe tonton Raoul kamba fo jigoroni parala mi Faustin Silaye ana korake basalu fumet basalu sila babu kanga fo libese ama ka office isere justice no e Ali Badra kone ka kone jara sangaranga
ne ko ngole suwaro de sa kemenu muga anga butigila ababulo ase abanga kare kono anawta e kemenu binani ne kemenu biduro ko ya garziga de otne no ede ne ndade sa kemenu muga sino suwaro ga fere la kemeu awo ala kama suguni o suwaro sugama ya da o be kemela nga be de ta soro abeko chenga sima zulkada wa zulkadari o sima fema faraga nga soro le kataba nani eda sarati tika ka no nai Sirigi Boare ante gina ko ANP konna naka awaso sisefu grand sere minye badu samuniye elaje wezu kunta kama fo biriblonde no falaje konna na bada wezu kanga folwe sama san kalota ani fla ale de su alai ako maliteke foye ala sagoko amo odengina jabaru basafe Imam Umar Sumare ante gina aleko minye misiri yata bare o almamindo kanga folwe sama minye abalmake Mohamed Sumare nala ka kalfam na me dugo do ngala ka dairo suma ala ka mega saraka boy ala ka faras la me suka baba sila amale fana fo ale sanfil almami o ya ngere sanfil la ka almami baba ka ma fo ka wala nyuma no choroba de no ane ka misri zerni na o almami o ye udu kone ka ma fana fo jarala ka imamu no kon be sila ko fe ngani laram ta sigi ndaga chow udu kene su Gishe iniki kanga folwe samaka si soloni Abdrazak ni Ben Barek kulufo bamaka konna na nyaro kunu akoma no yade Jose Anichu kulufo grand frère Basiru Traoré anim pesobaka o jirana ka maw Michel maw kambu bela jelenfo ni wati na bina gendarme kanga folwe sa fana ma mi ye kajatu demi o ya furmuse kama fana foka wala nyumando Baba Sila anye foli taka nyeserwa yaya jara papu gausu jara joli mi musa jara docteur anga foli bese no numbela jelema tono aluso ana furmuso sebeni ngora kamu fo kamaram sika tu sofo Usman si professeur Ali Nunjalo ay takaro forba mugula ay sebembo ze parti sakana di lay français ay français ma sababu nun dabarle no malayu ke juru kise ku siru yerema Ali Nunjalo be to ka mede professeur kamafu Baiba Meridi district konna na kanga folebe sama ka sori keme sofo bada sori are kuma an fa asibiri temene mi anga benkene ka Mamadou Baba Dugure anga chokoroba do ka fo ka Nuru Flafo kai ka olufe Mojiba grand frère ka ba fona fo ka wala nyando be baba numanzana ame foli taka nyesi ale fana ma ni wati na minye banu numanzana dinga oye ale balabu ale afana sigi nyoy Yat sul kamba foka wale nyumando ka boya fo jene kanga fo libese ama ka masire yata saifo Ilias Guro sotraka konana antengine jawara ko ka tena Musa Bagayogo ka fo litaka nyese alema Ali Traoré ale vice-président ni l'association des Maliens de Washington a président oye Idrissa Koulibaly kambu bela jelefo Washington State kanga fo libese uma binam dolo antengine ale fana ko Canada ka ofe kama fana fo olube l'américain jamana faunyi Adama Traoré hôtel résidence Segu Badabara Segu Segu anga festival sera koy tarata natado nyinanda do zarata la fiu awo nyina festival fembe fuye serigi jabate beke Pako Seri beke Alu Jeng beke Black Buddha beke mama be se donglela maliko na bebta Segu Bamako rebta Segu Bamako tato do Segu Samedi national ito doa festival Niger de kadi era o samedi national di wode ngana o jeu doi fo de ma samedi national kara fouye sinon ode don saraka ta 12000 francs de ticket na be kara fouye ko yasa ka gouvernement demain abe baramina ani ka coronavirus kere spectacle e fouye ngani maskiti nu na ti dona na badji bi journal suma pour que Luka seka jora kere ne sura anuka donga bo mo to chela atayer kama fu Mahmoud Dafe antengina ko Segu on lave Segu nu njara kaniti ko na maro bo ko aw nga Segu fole bi mu ngwa awlado Segu de asmin bi Segu don jaw bi Segu don Moribo ko be Segu don
Sadio Kamara be Segu dɔn colonel ka colonel be Segu dɔn Jara Maodo Touré Bouba Suraka Kuntigi ka attaché i be fara kan ka taa Segu de nda ko ni Nanye Maliki Berté fo ale fara Segu kaye ka Baye Jakite fo Jango Bagayogo Dawda Magasa Basabugu ka Okama Inuko Gabriel Jara Abel Traoré Koniba Djeba Koulibaly Chenou Bakora ka taa se Salfo Konare ma Jisumalengaw fe nunu bela jele Basabugu kawe Buna ani Bakora ante ɲina olu kɔ olu ye Senegalakaw ka Aïda Soumaré fo Agibu Konandi o fana ye Segu kaye k'a b'a fo Falili Boli o fana bɛ bɔ Segu k'a b'a fo ka Aïda Kanté k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Blonde aw ye Bamakɔkaw ye koyi n'o ma bɛn ma bɛ Kanam ta ka taa n'a ye Segu on ont dit ici sur la radio de Mamadou Sensi Koulibaly an ka monsieur k'an b'a fo MC ka Buguri Jara fo Abeta ale Buguri n'a ka grenade k'olu bɛɛ lajɛlen fo Mamadou Dipa Fane Cheikh Kanté délégué an tɛ ɲinɛ ale kɔ Bakari Monzon Traoré Sala Babi Mamutu Touré Bavier Yeli Sissogo ana furumuso Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Modibo Tunkara fo Burama Sissogo guide national et international ka Burama Sire Koulibaly fo Karami Tiani Sangare Clédou Ferme k'ale fana fo Chine an b'a fana fo Segukaw fɛ Badabada Chine Basurubalakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Abdraman Jara k'ale fana fo IRD la Alu Badara nana ka se Dramane Jara min ye Alu Nanpe ye Cheikh Mohamed Cherif Kone Jacqueline Konare an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Cour suprême ale kɔnɔna na ka attaché Doumbia k'ale fo min ye tanti Mariam Samake a man ka foli ta ka ɲɛsin ma ka tonton Ci Jakite fo tonton Cheikh Sala Sako k'an ka foli bɛ se ale ma ka commissaire Kamate fo Mokhtar Dunyon Peru Baguedakaw fɛ k'an ma ɲinɛ kɔ Bakar Kanté journal Le Progrès Basiriki Touré Ma Berté Ma Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco Crosby Baba Maïga ale ni Presse FR3 Bouboula FR3 Mas Peace FM Jangina Jara Peace FM Unanji Jara Institut Marchou Bedi Diko kama ale fo ka Amnala Issa Formula Idriss Che ale ni Jara CDR n'an donna Renouveau FM kɔnɔna na sa an bɛ Issa Kaba fo ka Fanta Tobota fo Amadou El Konare an tɛ ɲinɛ ale kɔ ka taa se Youssou Kravati ale ni Madu ale ni Youssou Kravati ale ni Modibo Sanogo ka m'olu fana fo Renouveau FM kɔnɔna na Amara école Kalajata maaw k'an b'u fo n'u ka docteur n'o ye Salim ye ko a Kanté ka Aba fo Titani kɔnɔna na Badabada Aba ka pressing dagdag maaw bɛɛ lajɛlen fo Kanute a n'a ka baarakɛlaw Jɛka Optique Amdalaye ACI cɛ n dara ye o don ja ɲɛko in a ka fisa dɛ ne ye ɲɛko ne ye verre to ye ne ɲinɛna n ka verre ko ye u ye verre kura ye ja Amara a bɛ k'a tulonkɛ a ɲɛna o a ka fɔ k'i tulo tɛ ko mɛn o ka fisa ka fɔ i ɲɛ tɛ ko la i ɲ'a mɛn aigle gagné n'a donna ta burata e ɲɛ b'a la de tulonkɛ a ɲɛna Lansana k'an b'a fo ka Mali fura maaw bɛɛ lajɛlen fo Omo Kasum Doumbia n'a ka cɛdenw k'an b'u fo Ɲamakɔrɔ kaburu dɔ kɛrɛfɛ honorable Kuse Tera Badabada Kuse k'an b'a fo i ka wari k'i nafa i ka wari k'i mago ɲɛ i ka wari ka mɔgɔ wɛrɛ mago ɲɛ i ka wari ka kɛ wari ye sama transfert sama monnaie Dawuda Koulibaly k'an ka foli bi s'a ma Lansana Kone Savana k'an ka foli bi s'a fana ma Malik Bassoum Segu Sido Adibaza no k'an ka foli bi s'a ma an kana ko sɛbɛman na sisan sa maaw sigi kun an kana sɛbɛ la an tilara maaw foli la n'a ɲinɛna min kɔ o ka yafa ma Ala n'a kira kama Amara Mamadou Sensi Koulibaly tun bɛ lisi min kan n'a bɛ fɔ a ma ko CNPM lisi o lisi olu ka tun bɛ conférence de presse la nka min kɛlen don k'an kamana gonya o ye k'a fɔ de ko Cour suprême min bɛ Mali sariya so bɛɛ kunna o de y'a jira k'a fɔ ko Kulu n'a ka mɔgɔw gagné nka a sariya ma se ka labato halisa Cour suprême ka décision o de ma se ka labato bi halisa an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ min sen dalen n'a ka avocat ko k'olu tɛ Ala ye k'a dɔn nka décision b'u bolo minnu ko k'olu ye se sɔrɔ halisa olu bɛ CNPM bureau kɔnɔna na ye Cour suprême ye Mali sariya sun bɛɛ la sanfɛda ye n'ale ye kiiri min tigɛ kiirite wɛrɛ t'a kɔfɛ a bɛ Mamadou Sensi Koulibaly n'a ka mɔgɔw bolo nka polisiw kɛlen don ka jaaje n'a ka mɔgɔw garder sisan u ko k'u bɛna mun kɛ
jɛkulu minnu bɛ sigi ka CNPM yɛrɛ sigi 39 no 27 ko k'u bɛna président kura sigi dɔgɔkun nata u bɛna lajɛ ni fanga bɛ se k'o fana bali u ka taa sigi donc a ko bɛ o yɔrɔ de la nin waati in na dɔgɔkun ni don nataw la kibaruyaw b'an bolo CNPM ko in na an bɛna na émission sigi a ka tiledu yɛrɛ la yan ka kɛ ni nin ko in ye Amara pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min ni Mamadu Sɛnsi Kulibali ka avocat ye sinon ne kɔni bolo ni Cour suprême kɔni jansa o i tilalen nka ja i ma tila Mali kura yɛrɛ la nin kun man ka se ka kɛ o k'a fɔ ko Mali kura bɛ sen na ko sariya tigɛlaw ye sariya tigɛ k'o ma se ka labato Amara o bɛ maa ga i kabana na dɛ avocat yɛrɛ ko k'olu ma mun faamu ko ni sariya taara ko minnu kan ka sariya labato k'olu bɛɛ bɛ olu bɛɛ ko k'u tɛ se a fara ten o n'i kɔni ye ndolen dala kɛtɔ ye ka misi kɛ saraka ye a kagi bɛ fɛn la min di jɛgɛ ye ala k'a ɲɛ ka d'an ma yan'u ka t'o fana yɛlɛma k'o don kɔrɔ la tuguni sabu n'anw ko n ko ya ka bɔ o y'a taalen de ye Mali balontan n y'a mɛn ko a injustice ka ca dɛ ko ni aigle tɛ gagne ko sabula ko maa caman de bɛ denmisɛnninw na u b'olu kumaniya joueli ma entraîneur b'u sago de kɛ ne ko n ko an ka denmisɛnnin minnu bɔra ka taa n ten ci bɛɛ ɲɛ ka fɔ Maroc ye an ni Maroc ye finale ta Cameroun olu bɛ min olu si tɛ yen bidonna dun b'u la olu y'a nisɔndiya dɛ olu kɔni ye bininjɛ don penalty bi tɛ olu ye bi yɛrɛ don a ma yɛrɛ ɲininkali min kɛ Mali championnat bɛ nafa jumɛn de ɲɛ nafa jumɛn de bɛ Mali championnat national la san o san ko karisa bɛ se bidonna ni bɛɛ Coupe d'Afrique bɛ k'a tɛ jouer journaliste min bɛ yen n'o kan ka Mali aigle ka kunnafoni kuma fɔ a b'a dɔn k'o ye tubabu de ye français officier média nin journaliste badenba in b'an ka jamana kɔnɔ yan maa si ma se ka ta olu la fo tubabu français fana nin waati in na an bɛ Mali kura ko kuma min na mais ne bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye sabula u bɛ se balontan na an ka bidonna ɲini ka d'u ma an bɛ waati min na sisan a ka gɛlɛn yanni an ni Tunisie ka match cɛ o k'a sɔrɔ hakilinaw sigira sen kelen kan jamana yɛrɛ ka se ka bɔ nin ko ninnu dɔw kɔnɔna na sinon balontan in kuma bɛɛ tɛ se ka lakali hali ko dɔw bɛ wari sara ka jouer dɔw bɛ wari sara fana ka di dege karamɔgɔw ma dɔw fana bɛ yen olu fana b'a a ko ka ca dɛ gɛrɛw ni groupe de sigilen don joueurs mun ka di u b'o kɛ k'ale terrain kan dɔw tɛ kuma dɔw fɛ u tɛ ballon passe u ma yaasa a ka ɲɛ an kana ɲɛji bɔ Tunisie fɛ Bamakɔ yan pour que ka taa Coupe du Monde na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma sinon faso kɔni faso se tun ye fɛn o fɛn ye est-ce que a ye Premier ko kɛlɛ ma miser on s'en donne hein et pourtant aidu bɛɛ tigɛlen don an ma mais balontan ko in o kuma ma ca dɛ maaw ni fɛnw bɛɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ k'a d'u ma u ka juru tɛ fanga la dɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma yanni Tunisie yɛrɛ mun kun b'anw ye o min dasi o b'a la hali bi Gambie fana b'a la hali bi n'an ma farati ninnu dɔw mana taa kupu ta dɔrɔn an ye mais CEDEAO arbitre y'an sɛgɛn kunun dɛ ja Gambie ka de don kuyata min kɛra Burkina an b'an sigi k'a ko kɔ lajɛ fɔlɔ sabula mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ Blaise ka mɔgɔw de kɛlen don k'a kɛ an kɔni tɛ tɛgɛrɛ fɔ a la fɔlɔ dɛ sabula ko ɲɛmaa bɛ maa min bolo o tɛ mɔgɔ si ye bɔnsiw dun ko fo mɔgɔ si de ka sigi fanga la o ye Burkina ta o ye sisan dɛ u dalen don mɔgɔ si de la b'a dɔn k'a fɔ Faransi kɔni diminen don a ko la fɔlɔ mais Faransi fɛɛrɛ ka bon dɛ Faransi fɛɛrɛ ka bon parce que kuma caman kun fɔra coup d'état ye waati la an k'an sigi k'a ko lajɛ Burkina taga laban minnu an ye mun kɛ min filɛ nin ye nin ye a kɔni a ye kalan kɛ Faransi mais jɔn ko ala Burkinabew yɛrɛ ka jamanadenw u ni bɛ ka ko min na bi nin waati in na a ka gɛlɛn u ma nka ala k'a ɲɛ ka d'an ma ko sukaro bɛnkan sɔrɔla sukaro ko la ni ala n'a kira sɔnna ma sukala ni sukala maaw olu ni gouvernement bɛnna la u bɛna na sukaro caman dilan yaasa ka kilo feere 100 jamana kɔnɔna na yan nɔ nka gouvernement ka hakili to a kɔlɔsili ko la min ye ciment fana ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don sabula grossistes halisa olu bɛ ciment ta 86 000 francs na
nga ka tagana na ide o de kele no problème sabla ciment re de te ka bo Dakar ka ofe ka sabu ya ke ciment te minamu nga do ciment ulula o e ciment ko gele nga ciment be ande si nere ciment e Bamako ya bi fa ba de mba ere na ciment munu fana dona ulada na o fana bo so nga no ya ke akola ala ka nya ka damo Denmark ni Mali akuma chara nga nye mi me ala o ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ fanga la kuma min u ye ci bila Faransi de ma k'o kana k'u bɛna force takuba sigi o sigitɔ min ye tubabu dugu ninnu ye u bɛɛ lajɛlen y'a ɲini Faransi fɛ a k'a to Mali yɛrɛ k'olu wele u kelen kelen u ka se ka na IBK ye bataki dɔ de kɛ o wagati k'o ci daduwaw ma yaasa u bɛ se cogo min na k'u ka mɔgɔw bila ka na an ka jamana kɔnɔ nka bataki in kɔnɔna na Amara a ɲininen don daduwaw fɛ u k'a to bɛnkan dɔ ka tɛmɛ u ni Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ finitigi minnu bɛ nale u nacogo u kan ka na baara minnu kɛ yan i b'a dɔn k'a fɔ o ko in nana to cibicaba la jamana minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka na takuba kɔnɔna na olu yɛrɛ de ye sɛbɛnw dɔw kɛ sisan ka ci Mali ma pour que k'a yira Mali la k'a fɔ an bɛ fɛ an ka mɔgɔw ka na an bɛ baara kɛ tan cogo de la o sɛbɛn jaabili nana sɔrɔ IBK tɛ fanga la furancɛla fanga mɔgɔw de y'u jaabi k'a f'u ɲɛna u y'a mɛn u jɛra n'u ka kuma fɔlen ninnu ye nka u k'u jɔ fɔlɔ olu b'u miiri k'u hakili jagabɔ n'u kan ka jaabi d'u ma a kɛli n'a kɛbaliya la nin lɛtiri fila de bɛ yen donc Faransi bɛ baara min na ale b'a dɔn ale bɛ min nɔfɛ et puis hali k'a fɔ u ɲɛna an bɛ fɛ nin kɛlɛkɛla modèle kana u m'o kɛ dɛ u taara Danemark force spéciale de ta ka na n'o ye Mali kɔnɔna na cɛ 100 ka taa n'olu ye Gawo hali u ma tɛmɛ Bamako fɛ donc comme sisan minɛn minnu bɛ Mali bolo kɛlɛkɛlaw kɛlen don ka fɛɛrɛ kura minnu sigi hali dimɔgɔ tɛ pan ka bɔ kɔ ka don n'i ma ye o y'a to an ka sɔrɔsiw ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye u y'u wele ka a f'u ɲɛna k'u k'u ka kasa cɛ ka taa u ko k'olu tɛ se ka kasa cɛ ka taa ko sɛbɛn bɛ olu ni Mali cɛ Mali ye sɛbɛn bɔ ka yira u la o bɛɛ la tuguni Faransi ka wulila k'u jɔ ko ayi ko nin tɛ se ka kɛ ko Mali tɛ se ka nin fɔ olu ɲɛna o de la gouvernement de transition ye lɛtiri min ci o de cira Danemark mɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna an ye nin de ci aw ma n k'aw jɔ aw kelen tɛ Norvège b'a la Espagne b'a la jamana wɛrɛw b'a la minnu b'a fɛ ka na takuba kɔnɔna na nka an y'a f'u bɛɛ ye k'u k'u jɔ fɔlɔ Amara kuma fa n'a ba filɛ dɛ Faransi wulilen de filɛ nin ye tan dɛ fɛn bɛ se ka maa kunu n'o to nin nɛnkuni na i bɛ siran dɛ donc bi wulada in na u yɛrɛ y'a ta Danemark ɲɛmɔgɔ y'a ta k'a fɔ ko u ka mɔgɔw ka segin ka taa so u y'a ko faamuya wa bi wulada kelen na fana Union Européenne ale tun ko k'a bɛ tugu Faransi kɔ sanction minnu na a ko ko olu sen bɔra o fana na olu ka sanction tɛ ta Mali kama tuguni Amara ko tiɲɛw bɛ ka dɔn sabula Allemagne jamana de fanga ka bon Union Européenne kɔnɔna na Angela Merkel yanni ale ka fanga bila ani Assimi heure 3 kɛ téléphone na Assimi ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ɲɛna Union Africaine fana ɲɛmɔgɔ n'o o ye Tchadkaw ka cɛ Faki ale bɔra a nana lamɛnli kɛ a seginnen ka taa an ye kunbariya minnu mɛn k'a y'a fɔ jamanakuntigi caman ɲɛna ko Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'u kunkolo b'u kan da la k'u k'u lamɛn k'u bɛ ka hakilina minnu fɔ k'u k'a lamɛn ko CEDEAO yɛrɛ nana ni sɛbɛn dɔ ye anw fɛ yan k'o yɛrɛ de ko ka kalata labɛn to ko fo falen kuraw ka kɛ k'o kɛra 2018 a bɔra anw fɛ a taara Senegalikaw fɛ a y'a ɲɛf'u ye a y'a ɲɛfɔ Gana jamanakuntigi ani Alassane fana ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na Amara ko in bɛna dɔɔnin dɔɔnin Burkina y'a ka frontière dayɛlɛ sabula olu bɛ coup d'état la olu ko k'olu t'a datugu ni Mali cɛ Laginɛ ta datugulen tɛ anw taara mun kun bɛ bi olu kɔni bɔra wolofaw fɛ yen Ala k'a tɔ ɲɛ ka d'a ma nka Amara an ka jagokɛlaw ka sabali olu de bɔra télé la yan jagokɛla belebeleba in bɛɛ ko san 2 k'olu bɛ se ka minɛnw di mɔgɔw ma n'a fɔra bi ko o minɛn dayɛlɛla olu jagokɛlaw bɛ min jagokɛla minnu bɛ taa fanga ka wari minɛ exonération ni fɛnw minɛ k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ kɛ jamana kɔnɔ hɔrɔnya yɛrɛ la olu bɛ min bi sinon bi minɛn sɔngɔ fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛlen don Mali sugu la bi fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ sɔngɔw yɛlɛlen yɛrɛ ni mɔgɔ min kɔni ko o ye tiɲɛ yɛrɛ ye sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ wa a bɛ ka yɛlɛ fo fɛɛrɛ de ka tigɛ a ko la sisan Algérie fana nana balo d'an ma ani coronavirus fura an bɛ olu fɔ o la
mais en me fait que le fana Mali gouvernement est en transition mɔgɔw journalistes ka contrat bɛ ka tigɛ ministère la journalistes bɛ ka degun sɔrɔ jamana kɔnɔna na an b'a fɔ k'u hakili to la Amara an ka aide depuis 2019 i bɛ ka taa na aide min bɛ di gouvernement fɛ presse ma a tigɛlen na a tɛ ka sɔrɔ wa a bɛ min fana ɲini u fɛ Amara k'u hakili to la tubabu bɛ k'u ka journalistes minnu bila ka don an fɛ yan nin waati in na n'u bɛ ka na lakalita jugu kɛ a kelen taara Ousmane Serif Madani Aidara fɛ ko fo a k'a don Aidara la ko Aidara k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali la yan Aidara ko k'ayi ale t'o kalama o t'ale ka baara ale t'o ɲɛdɔn yɔrɔ a ko gɛlɛyara dɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ e ni Ala cɛ tuma min na gilets jaunes b'u 12 la France bɛ sɔn ka accréditation di anw ma k'anw ka t'o couverture kɛ Paris donc fɔra k'u hakili to o yɔrɔ la minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na k'u bɛna kibaruya sugu dɔw ta k'a di an ka jamana kan gouvernement fana k'a hakili to o yɔrɔ la Amara an ka taa ni Baɲame ka jouer ka sɔrɔ k'an ka maa welelenw ladon Kasman Sow o dɔn ko ɲininkali kun ye min ye ko mɔgɔ dusuba ko ni mun tɛ ban o jaabi ye min ye mɔgɔ dusuba mɔgɔ min dusu ka bon ko fitinin kɔra koba kan i b'a kɛ dusu ye i b'i dusu bila i ɲɛfɛ i bɛ dɔ jalaki ko la o de kosɔn ko mɔgɔ dusuba o ni dusukasi tɛ ban mɔgɔ min dusu ka bon a tigi ni dusukasi tɛ ban Ala k'an kisi dusubanya ma o tɛmɛnen kɔfɛ Kasimu bi fana ɲininkali ka nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko kɔrɔtɔkojugu a laban minɛ ni mun de ye kɔrɔtɔkojugu a laban minɛ ni mun de ye Kasimu Tarawele ne Baɲame sila n b'a ɲini Alaba in bolo Ala k'a kɛ Alaya kama a k'an dusu suma Maliko la k'a ɲini Alaba in bolo a n'an ka denbaya n'an kanubagaw Ala k'an dusu suma ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'an kisi bana jugu ma k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ko ma k'an kisi maa jugu tɔɔrɔ ma k'an kisi garijɛgɛ sira ma k'an kisi maloko ma i Tarawele ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ k'an bɛ don duman wɛrɛ ni Alaba in sɔnn'a ma Baɲame sila an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn maa minnu ye se sɔrɔ Baɲame ka jouer la o ye Umu Si ka bɔ Segukaw fɛ yen Mohamed Sila ka bɔ Falajɛ Awa Diop ka bɔ Katikaw fɛ yen min ye Umu Si ale bɛ bɔ Segu Mohamed Sila Falajɛ ani Awa Diop ka bɔ Katikaw fɛ yen ni maa min b'a fɛ i sen ka ye jouer na sa i b'i ka jaabi bila ka na 73 73 60 74 la walima 62 27 33 33 Sama Gasama k'an b'a fɔ Paris kɔnɔna na min ye Gawusu Tarawele ye k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin ale fana ma maa minnu sɔgɔlen don a la fana Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn Amara Kone bɔtɔ Kati dɔ ye lemuruba di han nka a sɔrɔ tɔgɔ de sisan sa o de bɛna kɛ problème ba ye a ye tɔgɔ fɔ ne de tɛ fɛ k'a d'i ma nka i tɔgɔ b'a kan dɛ an yɛrɛ ka maliyɛn dɔ fana nana ka bɔ Faransi ko Lasana So a ye montre 2 di ko ka kelen di Keba ma ko ka kelen di ne ma nka ne y'a 2 bɛɛ di Segu o don ko taara n'a ye Segu banna discours b'an bɛɛ o foroba misi mana foroba ɲɔdu o kuma bannen su in na fana n'Ala sɔnna a ma min ye baabu ye an bɛna ta ka taa n'a ye CEDEAO kunda an bɛna ta ka taa n'a ye gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ o la wa an bɛna ta ka taa n'a ye fana jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ yaasa ka gɛrɛntɛ bɔ an kan Amara Kone an bɛna o baara kɛ su in na an ka maa welelenw bɛ ka na kɛnɛ kɔnɔna na hakili la min ye Moribo Makadu ye ale kɔni sera an ka kɛnɛ kɔnɔ an ye Sidi Ture fana ye sabanan o ye maître Cheikh Umaru Konare sɔɔni dɔrɔn an ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'i bolo yɛlɛma dɛ Amara armée Mohamed Lamine Koukayna k'an b'a fɔ Las Vegas kaw fɛ yen Patrick Echel k'an b'ale fana fɔ Australie Océanie kaw ka Baja nga bɔ Maraka kungo k'an b'a fana fɔ ale bɛ fɔ Océanie maliyɛnw bɛ taa koyi an tɔ tora sa an ka taa Marsi kan Arime, an kurumbilala, joli bala nyasiranya ko,
arime Kledu cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen kan min ye maître Cheick-Umar Konare ale y'an ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ parti parrain ale ye wasa don a ka chargé la communication na Sidi Ture o fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye Modibo Mbaw Makalu ale fana bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔna na ale ye économiste ye maître Inisu Mba Nishu Kasim. i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ su in na a diyara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Amba merci. Sidi Ture Inisu Amba Kasim Nishu. i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na kɔrɔ Inisu Amba Nishu Kasim Somo. i Makalu Amba Traoré. ayiwa bi baabu an bɛna n'a kɛ min kan o ye k'a fɔ union africaine ale kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ nin waati laban in na yaasa jamana in a bɛ se ka ani CEDEAO ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn cogo min na gɛrɛntɛ minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o la cogo min ye union africaine yɛrɛ ye u y'u wasa don maa min na o ye Musa Faki Mahamati ale ye commission ɲɛmaa ye a nana an ka jamana kɔnɔ nka yan'a ka na a tun bɛ ganakaw fɛ yen a bɔra de ka na yan wa a bɔlen yan fana a taara senegalikaw fana fɛ yen yaasa hakilina minnu n'a y'olu sɔrɔ yan baara bɛ se ka kɛ n'olu ye cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛna na kɛ u bolo u y'a jira k'a fɔ min ye nin tubabukalo kura tile 5 ana a 6 kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi Addis Abeba n'o ye union africaine yɛrɛ faaba ye yaasa min ye maliko ye dɔ bɛ se ka fɔ a la cogo min n'o bɔra ye gɛrɛntɛ in yɛrɛ kɛlen don ka degun min se mali kɔnɔ bi ka kɛ ni sɔngɔkow ye ani fɛn wɛrɛw an bɛna an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na Modibo Mbaw Makalu a ka da an ye an ka a daminɛ ni e ye su in na sabula min ye gɛrɛntɛko ninnu ye musakakow bɛ a la économique kumaw ka ca a la kosɛbɛ i kun ye sɔmina kɛ k'a fɔ ko an k'an labɛn yaasa nin ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min sisan an filɛ a kɔnɔ nin ye dɛ Ayiwa Kasim i ni ce i ka ɲininkali la an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛ fo ani i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ani i yɛrɛ i ye ci bila an ma a diyara n ye jɛkulu in an bɛ min na n'a bɛ fɔ a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jɛkulu de don Afrique tilebiyanfan jamana 15 de b'a kɔnɔ jɛkulu in bangena mɛ kalo tile 28 san 1975 Lagos jɛkulu in tun b'a laɲinina de Afrique jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka sɔrɔ la bonya sɔrɔ bɛ se ka lasabati cogoya min na ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan ni jamanaw tila n'a bɛ fɔ o ma ko balkanisation ko u fanga bɛ dɔgɔya donc n'o kɛra ni jamanaw farala ɲɔgɔn kan sɔrɔ bɛ bonya mais u ka laɲini fɔlɔ ye min ye a bɛ fɔ o ma de ko libre circulation des personnes des biens et des capitaux jamanadenw ka se ka taama jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ o de ye objectif fɔlɔ ye n'o kɛra ani e bɛ se ka sigi jamana 14 yɔrɔ bɛɛ ani i ɲɛ b'a la an ka passeport a sɛbɛnnen b'a kan CEDEAO a jɛkulu in ɲɛnabɔlen a dabɔ kun tun y'o de ye wa Afrique kɔnɔna la an bɛ jɛkulu ninnu bɛɛ ɲɛ barisa CEDEAO fana ye Union africaine boloma fara de. N'o mɛn Faki daminɛ. Sogɛli fɛ a ko ten a ko ko CEDEAO fanga ka bon ni farafinna kulu bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɔgɔn kan. Kabini 1988 ne bɛ baara kɛ nin jɛkulu in kan mɔgɔw ɲɛna ko n bɛ ka CEDEAO défendre n tɛ k'a défendre mais min nɔ n bɛ k'o de fɔ. A jɛkulu a sigira o de kama nka sisan u bɛ ka taa bolo wɛrɛ fɛ min n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o tɛ a sigir'o de kama libre circulation des personnes et des biens. Maaw n'o bolominɛw ka se ka munumunu jamana 15 in kɔnɔna la k'a sɔrɔ gɛrɛntɛ t'a la. N'o tɛ Afrique tilancɛ yan fan in fɛ jamana 5 jamana 6 minnu b'o kɔnɔ u bɛ visa de ta u ni ɲɔgɔn cɛ o. Anw n'u ka jamana 15 kɔnɔ i n'i ka carte d'identité bɛ se ka voyager i n'i ka visa i n'i ka passeport bɛ se ka taama ka taa yɔrɔw la i bɛ se ka sigi yɔrɔ tɔw fana la. Donc o kɔnɔna la n bɛ fɛ ka min fɔ fana CEDEAO jɛkulu de don a bɛ Union africaine de fana kɔnɔna la o de la Maman Faki ka nali yan vraiment fɛn don an k'an ka minɛ n'an bolo fila ye je pense que a bisimila ka ɲɛ barisa a ye jamana ɲɛmaa ye a ye ministre ɲɛmaa fana ye et je pense que kuma dumanw fɔra a kɔnɔ ne ɲɛna a bɛna se ka i da don a la ka ɲɛ barisa CEDEAO bolomafara 5 de b'a la Afrique kɔnɔ tilebiyanfan ta ye CEDEAO ye Afrique Nord o ta ye UMA Union du Maghreb arabe camancɛ ta o ye communauté économique des états de l'Afrique centrale ye
ani bon, Worodugu yan fan ta Afrique de l'Est o ye communauté des États de l'Afrique de l'Est ye et duguma yan fan fɛ a bɛ fɔ ma ko SADC o ye o jamanaw ta ye Afrique centrale et Afrique australe ani Afrique du Sud bon donc o jɛkulu duuru in u kɛlen bɛ ka yamaruya di o jɛkulu duuru ninnu de ma u ka kuma Union africaine tɔgɔ la donc ni Union africaine ɲɛmaa nana n'a n'an ka jamana ɲɛmaaw sera ka ɲɔgɔn ye ale dun ko k'a nana lamɛnli de kɛ a nana lamɛnli an lamɛn maliyɛnw lamɛn ani maliyɛnw ka ɲɛmaaw lamɛn walasa fɛɛrɛ ka se ka tigɛ gɛrɛntɛ min bɛ Mali in kan parce que ni n y'a ɲɛfɔ cogoya min na ne yɛrɛ tun hakili bɛ fɛn fɛn ma a tɛmɛn'o bɛɛ kan an bɔra intégration Afrique kɔnɔna la an bɔra chronogramme kɔnɔna la an bɛ fɛn de kɔnɔna la n'a a bɛ fɔ a ma ko blocus o dun ye kɛlɛ de ye marifa tɛ t'a la dɛ a dabɔra de ka jamana ɲɔngiri ka jamana nagasi. Ayiwa Siri Ture an y'a ye k'a fɔ Union africaine ɲɛmaa n'o ye Tchadien ye ale nana e bolo o bɛ se ka na ni fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ bi yaasa kumaɲɔgɔnya ka se ka don Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ komi a kɛlen don gɛlɛya ye bi wa. Kasim min tɛ ka kuma di la n bɛ tile du lamɛnbajɛkulu bɛɛ fo. Effectivement Union africaine ɲɛmɔgɔ Musa Faki a nana yana kana tɛmɛna ni Accra ye mais n'i ye nali jateminɛ yana ka nali kɔnɔna na communiqué dɔ kɛra k'a jira k'a fɔ ko bon ko n'a nana a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw rencontrer en même temps n'o ye parti politique wa n'olu fana bɛ sigi ka kuma wasa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka tigɛ cogo min an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ mais an nana mun ye a ka nali kɔnɔna na bon ani président de la transition ye ɲan ye ani premier ministre ye ɲan ye a tilalen k'o la a taara Dakar mais ani parti ani diplomate fana ɲɔgɔn ye voilà mais ani parti politique ma sigi ka kuma ayi an'olu ma kuma bon o kɔfɛ CEDEAO ye communiqué bɔ o communiqué in kɔnɔna na bon CEDEAO ye kuma dɔw fɔ k'a fɔ ko bon ko latilɛniw kɛ minɛ CEDEAO ye a essayé ka latilɛni dɔw kɛ k'a fɔ ko bon ko jusqu'à preuve de contraire ko olu ka jateminɛ na pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ il faut que an ka bɛnkan sɛbɛn dɔ de kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ f'an maliyɛnw dɔ de ka an ka bɛn ko de la n'an bɛnna ko min na en ce moment là o da de bɛ yira CEDEAO la chef d'état b'u sigi maintenant ka réflexion kɛ autour de ça et à partir de là ni chronogramme ni bɛɛ jɛnna n'a ye en ce moment là sanction ninnu bɛ wuli dɔɔni dɔɔni donc nin bɛ mun yira k'a fɔ ko bon jusqu'à preuve de contraire CEDEAO kɔni bɛ fɛ ka a jɔyɔrɔ fa Mali ka crise na k'a fɔ ko de CEDEAO ka sɛbɛn na fana y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ma bɛn kalo 16 la ko ni u ni mɔgɔ ma bɛn o la donc jusqu'à présent ni y'u ka communiqué fɔlɔ lajɛ sanction fɔlen a kɔnɔna na u insistera fɛn dɔ kan k'a fɔ ko il faut un accord convenu ça veut dire quoi anw yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ dama f'an ka sigi ka kuma ka bɛn ko de la n'an bɛnna ko la en ce moment là o de bɛ taa da yira CEDEAO la CEDEAO b'i sigi ka hakili jagabɔ k'a kan n'u y'a ye k'a fɔ ko bon k'an ye chronogramme mun proposé hakilimayala baara bɛ se ka kɛ n'a ye en ce moment là sanction ninnu bɛ wuli dɔɔni dɔɔni donc moi je pense donc e bolo bi Union africaine tɛ se ka CEDEAO jɔyɔrɔ ta cogoya si la k'a fɔ k'a bɛna ni CEDEAO tɛ fɛ ka ale da ka bɔ dossier in ka minɛ na raison pour laquelle Musa Faki ka nali kɔfɛ u ye nin communiqué in kɛ k'a fɔ ko bon ko olu ni mɔgɔ ma sigi ka bɛn chronogramme ko la même mun ye Algérie ta ye je pense que jusqu'à preuve de contraire CEDEAO ka niveau la discussion ma kɛ donc CEDEAO bɛ mun fɛ il faut un dialogue intermalien ça veut dire que an maliyɛn damaw de ka kan ka sigi fɔlɔ ka bɛn ko la n'an bɛnna ko la en ce moment là donc o de da bɛ taa yira CEDEAO la ni CEDEAO y'a k'a fɔ ko c'est un délai qui est raisonnable en ce moment là sanction bɛ se ka wuli dɔɔni dɔɔni. ayiwa maître Cheikh Oumar Konare CEDEAO ni Union africaine a b'a fɔ sama bɛ nin kana don ni ɲɔgɔn cɛ Maliko la sabula Algérie tun y'i kɔ a da ko in na k'a fɔ ko ale bɛ se ka a ko kɛ a y'a ta ka taa n'a ye Union africaine na e yɛrɛ bolo bi yalama a sera o ma wa. Kasim b'a lamɛnbaga bɛɛ fo b'i yɛrɛ fo ka debatkɛlaw bɛɛ fo ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye. amina yarabi. a bɛ ka minnu wele ko sanction tɛ bingani de don. cogo di. voilà bingani ye mun ye d'abord ne tɛ k'a fɔ dɛ Niger président de ko a ka interview dɔ kɔnɔ ko ka frontières fermer jamana dɔ da la k'o t'u ka texte fansi kɔnɔ
konga olu sonama Mohamed Bazoum parce que ton côté olu sonama donc au croyez fermeture frontière de mi nous kelen no ko ke malla bingani bara dido ati taxi kono kele flana CDAO coup d'état beke jamana fait vena ou c'est qui suspend kabuka institution na ça c'est normal il y a vraiment olu prévoit lendu mais kata ben sigi ni UEMOA remi ni Ghana to la no olu taru ko réunion ke ni CDAO ye Ghana donc ka décision kelenta pour que BCEAO ka farau kan u be se ka Mali guarantee sigi Mali ka cogo min na donc o kɔrɔ ye bɛnbɛnbɛn de bɛ UEMOA ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Mali contrôle la ne ka conclusion ni mɔgɔ caman ta tɛ kelen ye nin ko la koyi ne ka conclusion c'est très clair ni mɔgɔ ninnu degilen don a la de Mali ka jɔnya u degilen don o de la u b'u u yɛrɛ de ka baara la parce que u b'a dɔn chef d'état ninnu ti baara ɲuman kɛ u bɛɛ sirannen don coup d'état kana k'u la donc u bɛ fɛ k'a yira ni maa maa ye coup d'état kɛ min b'i ka jamana sɔrɔ o de ye nin ye donc pour que k'u yɛrɛ protéger o dun m'u kisi parce que Burkina président binnen filɛ nin ye wa dɔ wɛrɛ u bɛna bi fɔ n b'o f'i ye. cogo di. awɔ ni maa ma Mali sira ta ni terrorisme de b'i ka dugu la terrorisme ti ban. Wa ni terrorisme ma ban président bi bin de jagoya parce que a nakun de ye pour que ka sécurité kɛ a ka jamana kɔnɔ. Terrorisme de b'i bin wa ou bien jamanadenw de bin. Terrorisme don o don mɔgɔ 100 bɛ faga yen fɛ mɔgɔ 50 bɛ faga yen fɛ président bɛ se k'i sigi o la a bɛ bin. Or a tɛ se ka solution sɔrɔ problème in na tant que a ma Mali sira ta c'est-à-dire sira ye jumɛn ye k'i jɔ i yɛrɛ bakun na ka bɔ tubabu jɔnya la. K'a dɔn k'a fɔ nin de ye n ka sira ye bon n b'o sira de ta n'o bɛnna maa min ma o don n'o ma bɛn ma o k'a to yen. Ni m'o sira ta. Union africaine nalen don yaasa ka bɛn min ɲini a ko la. Union africaine bɛ na o yɔrɔ la o donc sisan Mali ye sira min ta o ye jumɛn ye ayiwa Faransi i ni jɛ ɲɔgɔnw a bɛ yan ɲinan a y'a san 8 tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna waati min na. Kɛlɛ tun bɛ kɔ na an bɛ don min na i ko bi kɛlɛ ye dugu jamana bɛɛ minɛ nord o centre o est o sud o ouest o a y'a bɛɛ minɛ ce qui veut dire que aw n'a ka drone n'a ka avion n'a ka nin soldats baden ninnu nafa si t'a la. olu bɛ fɛ ka dɔ fara a kan. bon donc a bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛw fara a kan nafa si t'a la an bɛ sira wɛrɛ ta n'o ye Rusiw ka sira ye. An dun kɛlen k'o sira ta fana i b'a ye an bɛ ka succès kɛ an b'o sira bila ko mun de kɛra donc an bɛ continuer o sira de kan maintenant n'o ma diya maa min ye n'u ye frontière datugu u bɛ tila k'a yɛlɛ parce que Mali fana tɛ fɛn denni ye k'i b'a kɛ bara kɔnɔ longtemps a tɛ se ka kɛ. non o tɛ se ka kɛ i y'a faamu wa donc an b'an muɲu de muɲu ye wajibi de muɲu in tant que m'o kɛ i tɛ k'i yɛrɛ ye wa i tɛ bɔ jɔnya la. donc Union africaine ka wulikajɔ tɛ se ka foyi ye. Union africaine bɛ na delili de la parce que Union africaine CEDEAO b'a ka sanction ta waati min na a b'u ɲɛna de ko donc an bɛna an kolonkolon ka t'u deli quoi u y'a ye an ta to tɛ u deli wa u yɛrɛ ka sanction de nafa yɛrɛ t'a la yɛrɛ parce que u ye sanction minnu ta a appliqué don peut-être à 50% seulement hein. Bien avant que Burkina coup d'état ka kɛ Burkina tun tɛ ka sanction appliquer ka ɲɛ Sénégal tun tɛ ka appliquer ka ɲɛ hali Côte d'Ivoire tun tɛ ka appliquer ka ɲɛ wa ne bɛ min f'i ye deliliw de bɛ sen na Mali yɛrɛ autorités fɛ pour que u ka se ka sɔn u yɛrɛ ka n'u ka frontière datugu kojugu par exemple mɔgɔw bɛ k'an deli pour que an bɛ se ka kɔɔri bila ka bɔ cogo min na parce que ni kɔɔri ma bɔ o man ɲi tubabuw ma u bɛ k'an deli pour que an bɛ se ka baganw bila ka bɔ cogo min na parce que ni bagan ma bɔ sogo bɛ gɛlɛya an ka dafɛ dugu ninnu na dafɛ jamana ninnu na i y'a faamu u bɛ k'an deli pour que an k'an ɲɛ tugu avion dɔw tɛmɛni kan k'a sababu kɛ
Mali fermeli min kele filɛ nin ye tan avion kan ka bɔ dugu dɔ la ka taa Sénégal walima Algérie ni fɛnw na kilo 700 de bɛ fara i ka trajet kan donc dɔ de bɛ fara essence kan dɔ bɛ fara billet kan dɔ bɛ fara passager ka tɔɔrɔ kan donc a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ surtout que Burkina nalen filɛ nin ye ka fara kan donc ne bɛ min f'i ye Union africaine bɛna delili de la pour que CEDEAO banna min ma an ka se ka dɔɔni bɔ an ka fɔta la an ka se ka bɛn Union africaine bɛ delili de la voilà et ne hakili la fana delili a bɛna sira sɔrɔ ka sababu kɛ a t'an si ka intérêt fana na Mali wo CEDEAO wo a t'an si ka intérêt la situation ka to nin cogo la. Ayiwa Modibo Makalu o bɛ nana e fan fɛ parce que n'i ye nin ko in jateminɛ musaka ko ninnu de bɛna gɛlɛya la c'est vrai que mɔgɔw tɛ ka fɛn caman fɔ mais n'i taara banques ni fɛnw na i b'a ye k'a fɔ ko wari bɛ se ka di dɔw ma wari dɔw tɛ se ka di jagokɛla dɔw fana bɛ k'a fɔ k'u ka musaka dɔw bɛ bɔ sira dɔ fɛ ka na k'a tɛ se ka na est ce que n'an tora tan an na se ka se an yɛrɛ kɔrɔ. Non, an tɛ se ka to tan a dabɔlen maître y'a fɔ cogoya min na a dabɔlen bɛ de walasa minnu ye ɲangini kɛ olu k'u sago sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaaw kan mais a kɛra sira min fɛ barisa ne y'a ɲɛfɔ cogoya min na ne ka baara ye intégration économique n ye baara caman k'a kan kabi 88 CEDEAO kan ani BCEAO kan nka u ye ɲangini minnu kɛ maître y'a fɔ cogoya min na tiɲɛ na a ɲɛfɔ ka gɛlɛn barisa non ne ma deli k'a ɲɔgɔn ye ma deli k'a ɲɔgɔn mɛn et puis a fɔra de an bɛ chronogramme ko kuma de la pour politique ta sira fɛ u bɛ chronogramme ni kalata ni kalafili mais jamanadenw olu nɔ t'o la o n'i ye frontière datugu i bɛ bɛɛ de ɲangi i bɛ bɛɛ de gosi ni bere kelen ye i bɛ bɛɛ de gosi Mali dɔrɔn tɛ dɛ mais fɛn fɛn jamana 15 fɛn fɛn bɛ tɔn in kɔnɔ olu bɛɛ de bɛ bugɔ ni bere kelen ye barisa jamanaw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na de bi tile in na n'i ye Mali ɲangi ko sanction économique et financière a bɛ digi Sénégal la a bɛ digi Côte d'Ivoire la a bɛ digi Burkina la barisa an n'olu de ka sanni feere ka ca kosɛbɛ mais an ka fɛn kelen to an hakili la u ye produit damadɔninw to yen k'olu ka don mais jɔn b'o feere olu de b'a feere o jɔn b'a san anw de b'a san n'i dun bɛ sanni kɛ i ka wari bɛ bɔ de n'i bɛ feere kɛ kɔfɛ i ka wari i bɛ wari la mais est ce que o de la Mali gouvernement fana b'a dɔn a fana ka datugu mais bien sûr mais non mais ni mɔgɔ hakilimaw jate c'est à dire que an t'an kunfɛ quoi fɛn fɛn kɛra je crois k'a bɛɛ jate minɛnen don et je pense que Moussa Faki Mahamat ka nali a y'a yira de je pense que parce que nin tɛ se ka ɲɛfɔ quoi Union africaine tɛ se ka ɲɛfɔ barisa Union africaine in dara OUA de kan OUA in de an fa Modibo Keita nɔ jɔyɔrɔba de b'a la ko africaine jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye anw ni Sénégal farala ɲɔgɔn kan ka kɛ République fédérale du Mali ye o kun de tun don ko barisa jamanaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'aw ka sɔrɔ la bonya donc tɔw tɛ se k'a faamu o de la jamana tɔw bɛ k'a faamu min bɛ k'a da Mali kan barisa n'i ye frontière datugu sanction ninnu sanction diplomatique b'a la o ye lasigidenw lata yɔrɔ kɔni o tɛ o ma taa o diplomatique non u ka sa lasigidenw o ma taa o ma taa min Nigeria ta ni Ghana ta kɔni bi yan voilà bon mais olu ye africains de ye o mais et puis an ka kan ka dɔn k'a fɔ ko nin jɛkulu in an ɲɛfɔra cogoya min na warisoba min b'an bolo n'a bɛ fɔ a ma ko BCEAO jamana 8 de jɛ wariso don e bɛ se ka ɲɛfɔ cogoya jumɛn k'a bɛ fɔ ko e ka wari bɛ banque la k'i bolo tɛ se ka d'a kan o tɛ se ka kɛ o jamana kutu ne ma deli ko o ɲɔgɔn sanction yɛrɛ mɛn i b'a mɛn ko sanction kɛra Iran Iran ninnu kan ani jamana wɛrɛw kan barisa fɛn wɛrɛw la min ye kɛlɛ ta sira ye mais i bɛ jɛkulu min na n'o b'a ɲini ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan ko o bɛ ka jamanaw bɔ ɲɔgɔn na libre circulation des personnes des biens et des capitaux ko jamanadenw tɛ se ka taama ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana dɔ membre dɔ k'o bolo tɛ se ka d'a ka wari kan alors k'a dabɔra walasa sɔrɔ ka yiriwa de o tɛ se ka faamu a tɛ se ka ɲɛfɔ cogoya si wɛrɛ la wa a tɛ ne ye CEDEAO ka texte lajɛ traité révisé de la CEDEAO a t'a kɔnɔ n ye BCEAO ka statut lajɛ bansoba in gel des avoirs tɛ se ka k'a kɔnɔ barisa an bɛɛ jɛ wariso de don wari in y'an bɛɛ de ta ye banque in y'an bɛɛ de ta ye
et ani enfin traité enfin de l'UEMOA révisé de l'UEMOA mais il est garanteli min fo banquier nun ta sira fɛ n bɛna enfin misale dɔ d'i ma janvier kalo tile 24 jamana 8 minnu jɛ ye CFA ye bansoba in ale de bɛ wari billet dilan ale de bɛ wari pièce dilan ale de bɛ juru don bankuw la walasa bankuw ka juru don e ni ne la donc ale de bɛ ordre di bankuw ma ale de bɛ système bancaire ale de fana b'o kunna BCEAO ale de bɛ se ka bankuw ɲangi ale de b'a fɔ a ye nin kɛ a kana nin kɛ a ye bɛ se ka juru don a tɛ se ka juru don mais min b'o fana bɛɛ sanfɛ an ka warisoba dɔ bɛ yen ko trésor y'a mɛn trésor public jamana nafolo bɛɛ bɛ taa bila o de kɔnɔ trésor public b'i n'a fɔ banki jamana ka banki donc ale de bɛ dépenses kɛ ale de bɛ wariw sɔrɔ hali ni infraction kɛ par exemple n'i taara sara polisi la polisi bɛ taa verser trésor de la bon trésor ka compte kelenba de bɛ banque centrale la pour que ka se ka sanu kɛ kɔfɛ ka minɛnw san kɔfɛ ani n'an ka wariw bɛ na o de fɛ donc ale ni banque commerciale bɛ baara kɛ BCEAO ka yamaruya kɔnɔ u kɛlen bɛ ka u sigi o de fana kan ko jamana tɛ se ka maga a ka wari min bɛ banquesoba kɔnɔ trésor ka compte kɔnɔ n'o dun kɛra jamana ka musakaw olu tɛ se ka kɛ a bɛ fɔ de ma paralysie le fonctionnement de tous les jours o bɛ jɔ saraw bɛ dɛsɛ ka kɛ musakaw bɛ dɛsɛ ka sara bon n'i dun y'a jateminɛ kalo o kalo ni budget 2022 an ka jamana mago bɛ miliyari 155 de la kalo o kalo miliyari 155 ka saraw kɛ ka minɛnw san équipement b'o la ani frais de communication a ka musaka bɛɛ 155 saraw dɔrɔn ye miliyari 70 ye kalo o kalo e ka wari bɛ e tɛ se k'i bolo da i ka wari kan n'i ye a jateminɛ fana douane ni impôt a bɛ fɔ olu de ma ko recette fiscale olu bɛ wari de ladon o de fana bɛna fara jamana ka sɔrɔ kan pour que ka musakaw kɛ mais n'i ye frontière datugu sanni feere tɛ kɛ wari bɛ don cogo di et puis jamana tɛ se ka jamana tɛ se ka yiriwa mais bankuw ta sira fɛ sisan janvier kalo tile 24 kɔnɔna la a bɛ fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun banque centrale bɛ wari de bila ka don banku a bɛ bankuw ɲininka aw mago bɛ mun na sisan walasa aw ka se ka fonctionner besoin à court terme trésorerie bon jamana 8 ye miliyari 543 de ɲini janvier kalo tile 24 dɛ i b'a dɔn o ye joli sɔrɔ miliyari 5,299 Mali ye miliyari 100 Mali bankuw faralen ɲɔgɔn kan u ye miliyari 174 de ɲini u ye miliyari 417 dun donc u ye min laɲini u m'o bɛɛ d'u ma n'o bɛɛ ma d'u ma u bɛ kan ka baara minnu kɛ u tɛ se k'o kɛ donc o kɔrɔ ko gɛrɛntɛ bɛ na dɔɔni wariko la donc f'an ka jamana ɲɛmaaw k'u hakili to a la k'a dabɔra min kama walasa jamana ka jɔ mais a bɛ bɛɛ de gosi minnu ka wari bɛ banque la ani jamana yɛrɛ n'ale ka warisoba ye trésor ye o fana gɛrɛntɛ bɛ se o fana ma. ayiwa an na tila ka segin ka na o gɛrɛntɛ yɔrɔ la pour que ka se ka faamuyali ko la Sidi musaka ko de kun tɛ politiki ko sira de kun don politiki ko sira fɛ CEDEAO tun kan ka taga ni sira min ye o ye k'a fɔ ko accord yɛrɛ tun ye k'a fɔ assise tun ye laɲini minnu kɛ k'a lajɛ k'a fɔ chronogramme ko o bɛ se ka don ba la cogo min mais bi yalama aw yɛrɛ bolo ni Union africaine sen donna nin ko in na o tɛna na se ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ka taga ni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ ni gɛrɛntɛ in kɔnɔ wa. Bon, ne ka jateminɛ na on n'a pas an yɛrɛ mago tɛ Union africaine CEDEAO c'est-à-dire que an yɛrɛ maliyɛn damaw fɛn min bɛ ka ne dabali ban diɲɛ bɛɛ de bɛ an kunkan ko kuma na don o don Mali ka kuma de bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais an ɲɛ t'a la k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ ɲɛmɔgɔw sigira u ye sira tagama k'a fɔ u yɛrɛ bɛ sigi ka kuma ka dɔ fɔ jamana kunkanko la comme si i b'a fɔ an man kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ de i b'a fɔ problème t'an ka jamana kɔnɔ o de bɛ ka ne dabali ban sinon n'i y'a ye bi ɲɛdan o ɲɛdan n'a bɛ ka k'aw na parce que quelque part
et on y va là, on est vraiment frappé les deux. Et en tant que jamana, on ne contrôle pas les 2 tiers de notre territoire. Et wa baloko gila banga jamana kono. Et kolko gila banga jamana kono. Gila be fambe, c'est une crise multidimensionnelle. Et souvent pour que ganga lakana sabati, et wa ambe wele blamoro de maukana ndema. Et au benata kafo en ere malien yere en ere dama tseka sigi ka kuma ka benkola. Moi je pense qu'en béro mipi. S'il y a un dialogue intermalien, en ere malien dama ka sigi ka benkola. Ka u gafeta ka to ira dinanyo ira dinye mogo la machit se ka bauko. Mais assisi makel si sabona aw mata ola aw ma songa ta ola muna. Non, assisi on ya e ka foko assisi parce que bet mi yere assisi kono. Depuis assisi ko beke anye président de la transition anna inyanye. Premier ministre anna inyanye an hakina e munya anya fuena ka foko boko ni assisi. On ga jetemna na na ma koloshi. Assisi ole ka kamale on kala anga do dakelen fa anga bu dakelen fa assisi mena ke sababu e abena jamana de on farade. Et la preuve bi mo nyina na e assisi e wa kuma koloma roko be kunsile ndo ki bolo da fe mun ka c'est-à-dire que ka foko beaucoup transition ka prolonger 112 ani kalo woro 112 be hakili bod la on a oublié Mais assisi de fana o décider. ouais mais assisi de o décider mais kuma woro be assisi kono kuma woro boro kono mais mo nyina na lu kuma nungo san mais benye be mun na sano e wa doka faraka transition deleka donc en boulot assisi tunganga ka kisababu e pour que kanani ferew de wasa ewa ambe boni ngela ngono mais anya e ka fo assisi maka solutionner parce que uni ewa kaloduri kuma bora katase ewa seriao nyemogoma bo akera ulu ere bolo ulu ma se ka fam ka foko ni transition ba foko boko sanduru transition o se ka fam parce que président ere ka mandat e sanduru et na on ana c'est-à-dire que bon à la suite c'est-à-dire que d'un coup d'état et na ko ka foko boko ka obe sanduru ke fangana bon e fenye fe mun se ka fam mais jusqu'à preuve de contraire on ere bolo amata ka danke parce que on debe gele akono bi moi si c'est ka foko ko gele ate mali kono mebe kam sali do dima ne flene nga gazi bara flembolo mobili kono avec amna so yoro ma c'est important amna kuma fo amna tourner table amna ni pour que ka se ka union africaine ga se boni ala pour que se ku ulu dema u ka se ka anta bala u kanta sebela fa yere dema u ka sigi ka kuma donc sigi ka fo en nyanche o ye wajibi de parce que anga jamana se ka to lombo lamba la jamana se ka to gele akono ka foko boko malien u yere dema u te kuma nyanfe u se ka ben quoi donc amero mi c'est fondamental qu'il y ait un dialogue intermalien awe assise mi ke abna fo sidi nunu banu no o ma de lu te ka so ma parce que ale ka ira ka fo assise yere make sigi ka fo make ko malien yere bela jere ma nyogo sura aku ko hum konnana. Bon, Kassim, de tout temps, wati be nebe mi fo o de fanga ka daele mo munu ko ku ye opposition yi u ka douala parce que ni ma fanga daele iti se ka barake kanye mo munu be krefe parti ou de boulo parti du ni warti bolo iti se ka parti animé meeting ou ni fait nous assemblée ou ni fait be wardi ni warti bolo atinye bo anga parti de lendo ka balo état de koka nga ministre be abe wardi pour que fait nga ke anga cadre be anga directeur be donc lu be cotiser mais ni ou c'est moi là o mangantante de donc ba faut qu'on ait to ka faut partage du gâteau minde do a d'abord kunde jamana ka baski parce que en réalité ambe domina ko bi majorité té opposition minorité té donc bede ka nga wele pour que anga je ka faso bo dingue kono al ni élection de kera mo mi passera il est toujours minoritaire parce que mon minorité de be mo munu mancha ol de voter mo famba te voter 2018 3 600 000 personnes de votera malien duye mamwani fladi mamwani flani mo million saba ni club votero la fengera donc président dumbe élu au moitié d'amadi no est 1,5 million on peut te mettre 5% ka donc al ni kera président de qui élu là toujours est-il que mo fitini de bibulo jamana kono donc ikanga mo wele ka faraika ni mo ke akagele ika sega jamana mara donc allez Touré ce qui ka fo mi fo okay
Touré min fɔ ko ka mais ne bɛ min fɔ ka fara o kan o de ye ka fanga dayɛlɛ parce que sigikafɔ in bɛɛ kun ye dumuni ko de ye n'i t'a la i ka kuma bɛ caya n'i b'a la i bɛ da di Mali politique y'o de i tɛ se ka kala ka kuma politique yɛrɛ de bɛ ten i tɛ se ka kala ka kuma an ma wele de fɛn de ma d'an ma donc gouvernement ka dayɛlɛ maa minnu bɛ opposition na u ka cadre de charge an t'a dɔn mun de u ka mɔgɔw wele k'u wele u ka na u fana ka dɔ dun c'est tout kuma wɛrɛ tɛ yen o sinon mankan tɛ ban tɛ ban u t'a dabila bon CEDEAO ni fɛn ninnu b'u appuyer olu de kan i y'a faamu wa pour que k'a fɔ ko mɔgɔw murutilen don ainsi de k'a sɔrɔ murutili tɛ min don dɔrɔn fanga de ma dayɛlɛ kosɛbɛ u ka dayɛlɛ o ye ne yɛrɛ ka conseil ye o la ministre bɛ tɛmɛ 30 kan o la Ghana ta man ca ministre 60 yan Côte d'Ivoire 40 ko tɛ yan ministre mana caya dunbaga bɛ caya mankan bɛ dabila ne hakili la an bɛ mankanba de nɔfɛ mais est ce que o ye faso jɔ ye maître faso jɔ dan de y'o ye faso bɛ se ka jɔ ni mankan cɛla an bɛ fɛ mankan de ka dabila donc ni min bɛ mankan dabila o ka kɛ e ta tɛ a wari ye ne ta tɛ i y'a faamu wa n'i ye mɔgɔw wele bɛɛ da bɛ fanga ko la ça c'est quelque chose qui est important sema mɔgɔw ma wele yan e bɛ sema mankan mɛn sisan u yɛrɛ bɛ ka u ka mɔgɔw u bɛ k'a fɔ ko hali u ka mɔgɔw bɛ checkpoint min na u k'u bɛɛ bila ko ka don faso ko olu bɛ ɲini ka ɲinɛ u ka rébellion yɛrɛ kɔ i ye problème ya donc ko in ye o de ye dɛ Kasim donc ka mɔgɔw wele ni i da b'a la i ka kuma bɛ dɔgɔya n'i da b'a la i ka kuma bɛ dɔgɔya n'i da t'a la i bɛ kule c'est ça la vérité Mali politique y'o de donc an ka siri ninnu wele an k'u wele yaasa dɔ ka bɔ mankan na donc o ye kelen ye filanan ye mun ye o weleli man k'a to ko mɔgɔ minnu sen bɛ suyɛnni kow ni fɛnw na k'olu olu minɛni ka dabila parce que problème ye min ye n bɛ communiqué dɔw kalan Union africaine ni CEDEAO u b'a fɔ ko wayi ko justice bɛ ka politique mɔgɔw minɛ bon politique mɔgɔw de fana da bɛ jamana wariko la donc olu dɔrɔn de bɛ se k'a ta sinon maa min da t'a la o bɛ se k'a ta i t'a ye yɛrɛ voilà donc ni min y'a ta k'o ɲininka justice la o tɛ se ka kɛ problème ye o tɛ jamana wɛrɛ ka sira ye voilà bon donc maintenant n'an y'o kɛ o b'an yɛrɛ dɛmɛ an ka wulikajɔ la parce que wulikajɔ in kɔfɛsegi tɛ yen bilen dɛ k'a fɔ k'anw de b'a ta CEDEAO ka dabada ma walima tubabuw ka dabada ma o banna n'an sigira an ko o la dɔrɔn o y'an ta tiɲɛnen jamana tɛ libéré bilen sécurité tɛna bilen an bɛ segin an kɔ de mais ni kalata kɛra ni mɔgɔ wɛrɛ min nana n'o sigira a kɔ dun n bɛ min f'i ye ne m'a fɛ yen ko ni maa min m'anw ka sira in ta n k'o bɛ bin wa u y'o fɔ hali président kura min n'a sigira n'a ko a bɛ sira yɛlɛma an b'a tile a tɔn tile a tɛ se ka yɛlɛma a tɛ se ka yɛlɛma bilen c'est fini maliyɛn ɲɛ yɛlɛla sa koyi ayiwa jamana ɲɛ yɛlɛla parce que an sɛgɛnna ayiwa an bɛna gɛrɛntɛw na sisan i yɛrɛ da kun donna la ka ban o ye k'a fɔ ni wariman t'a bila an ka banque misɛnninw na a bɛna na ni kɔlɔlɔ ye wari bɛna na dɔgɔya o kɔrɔ ko ekɔli karamɔgɔw ka mankan tɛna nɔgɔya tuguni min ye da dumuniw tɛ sɔrɔ balo bɛ ka gɛlɛya an yɛrɛ ɲɛ b'a la bi sugu kɔnɔnaw yɛrɛ la sɔngɔ sugu bɛɛ bɛ yen gouvernement bɛ ɲini ka na dɛsɛ sɔngɔko la yalama musaka ko in ni a tora senna tan an na se n ye min f'i ɲɛna n k'an bɛ fɛn dɔ de la sisan o ye n'a bɛ fɔ a ma ko blocus sanction yɛrɛ tɛ bilen parce que sanction ye n bɛ i ɲangi mais an bɛ sigi ka kuma mais blocus ye o kɔrɔ de ni tun y'a daminɛ n ko ɲuman ko diplomatie b'a la lasigidenw ta b'a la politique b'a la yɔrɔ ni san fanga d'Afrique la dɔrɔn o b'a fɔ ko suspension fɛn b'a la économie b'a la finance b'a la commerce b'a la donc jamana yɛrɛ de tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ani jamanadenw fana tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ tɛ se k'u ka musaka sɔrɔ cogoya si la ni sanction minnu taara ni ne ma deli k'a ɲɔgɔn ye a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ c'est comme n'i ye mɔgɔ ta k'i bolo ja kana ou bien n'i ye marifa d'a kunna ko n'i ma nin kɛ n bɛ bali t'i kunna a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ sisan an bɛ guerre wɛrɛ de la nin ye guerre économique diplomatique de a bɛɛ de ye nin ye c'est pour cela il faut k'an ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ nin ko in kɔnɔ na barisa frontière datuguni ninnu n'i ye anw ka sɔrɔ lajɛ jamana in kɔnɔ Mali kɛmɛ sarada la 60 o bɛ san ni feere de la a bɛ fɔ min ma an bɛ min feere kɔfɛ n'a bɛ fɔ ma exportation
an amee min san kɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko importation bon an ka client y'a f'i ɲɛna an ka client saba belebeleba saba a bɛ daminɛ Sénégal de fɛ an ka minɛn an yɛrɛ ka camion dɔw jɔlen don ko hali ni u ye san 100 kɛ olu bɛ Sénégal kɔnɔ mais camion bɛ an ni Sénégal cɛ a bɛ minimum 200 tile kɔnɔ mais o bɛɛ jɔlen don tile kelen e ka mɛ a bɛ ɲini ka tile 15 bɔ sa ou bien o ye Sénégal dɔrɔn ye Côte d'Ivoire t'o la Cotonou t'o la Benin t'o la Togo t'o la Burkina t'o la bon n'i ye anw ka musaka yɛrɛ dunna ye jamana musaka bɛ sɔrɔ min na an bɛ sanu de feere kɔfɛ bon sanu o problème t'o la ten kosɛbɛ barisa sanu tɛ feere la CEDEAO kɔnɔna la sanu bɛ feere la Afrique du Sud ani Suisse mais sanu san 2000 ani 20 na an ye sanu min feere a ka ca kosɛbɛ dɛ a bɛ miliyari 200 ani 300 ɲɔgɔn na o sanu de feere la kɔfɛ donc 100 sara la san 2000 ale nafa ye o ayi a nafa tɛ ye parce que compagnie multinationale de b'a la ni Mali tun ye min na fɔ la Guinée ou bien Mauritanie minnu y'an ta ye an b'a nafa ye barisa n'an y'a feere an bɛ dollar sɔrɔ o de la mɔgɔ caman b'a fɔ ɲɛna ko mun na la Guinée ka wari b'a bolo ani Mauritaniens ka wari b'u bolo Mauritaniens bɛ nɛgɛ de feere fer u bɛ dollar sɔrɔ o la donc u ka devise b'u bolo Guinéens bɛ bauxite feere u bɛ dollar de sɔrɔ donc u ka dollar y'u ka banque centrale ta de ye anw dun n'an ye sanu feere a bɛ don an ka musaka an ka sɔrɔ la mais an ta tɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko mun na n b'a fɔ k'an ta tɛ barisa multinational compagnie ninnu de b'a bɔ dugu jukɔrɔ olu de b'a feere a tɔnɔ bɛ se olu de ma olu bɛ impôt ni taxe de sara a kan an b'o dɔn miliyari 200 ni 300 in na i bɛ sɔrɔ an ye min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ miliyari 500 kan 500 miliyari a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan alors que n'an n'u de tun jɛra k'a bɔ an bɛ se ka min sɔrɔ a bɛ miliyari 1000 bɔ an bɛ se ka caman sɔrɔ a la bon donc 100 sara la san 2020 na an ye sanu tun ye 82 de 100 sara la min feerela kɔfɛ o kɔrɔ ko 18 dɔrɔn de sera maliyɛnw ma o 18 kɔɔri ye 6 ye miliyari 161 ani comment ça s'appelle animaux vivants baganw o tun ye 3 ye 100 sara la donc o ye miliyari 80 ni kɔ ye bon 80 o miliyari 80 ni kɔ in o de ye an ka bagan maralaw a wari bɛ s'olu de ma bon o 100 sarada fana la 55 bɛ taa Sénégal de ye 35 bɛ taa Côte d'Ivoire donc olu bɛ feere CFA la an ka bagan maralaw b'o CFA sɔrɔ a bɛ t'olu poche kɔnɔ bon n'i ye frontière datugu k'olu kana se k'u ka bagan feere i ma i ta ɲangi o i ye o bagan feerelaw de ma ɲangi olu dun ye chef de famille de ye i bɛ don n'olu ka sɔrɔ cɛ mais i don n'olu ka sɔrɔ la mais o ni chronogramme bɛ ɲɔgɔn ye sira la o ni chronogramme tɛ ni politique tɛ ɲɔgɔn ye sira mais est ce que o tɛna ni mankanw ye jamana kɔnɔ mais a bɛ na n'a ye mankan kɔnɔ an tɛ par ça olu tɛna sogo sɔrɔ mais an ka mɔgɔw fana tɛna sɔrɔ kɛ alors que tɔn ninnu dabɔra de ko k'an fanga fara ɲɔgɔn kan barisa n'i y'anw lajɛ jamana 8 min CFA bɛ minnu bolo anw de ka bagan ka ca ni bɛɛ ta ye mais n'i ye jamana 15 lajɛ CEDEAO Nigeria dɔrɔn de ka bagan ka ca n'anw ta ye bon Nigeria yɛrɛ ka baganw t'a bɔ donc o de la n bɛ ka f'i ɲɛna k'an bɛ guerre économique de la barisa u bɛ k'an bali ka sɔrɔ kɛ mais min ka jugu n'o bɛɛ ye o ye kɔɔri ye kɔɔri in ɲinan kɔɔri ɲɛna tellement ɲɛna que kɔɔri in est ce que nin tɛ dawuli kama ye mais n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔw tɛ k'a jateminɛ nin ye guerre économique de ye i mago tɛ ka marifa ta o n'i bɛ fɛ ka jamana ci i b'a ka économie de nagasi non k'a lanɔgɔ tɛ dɛ k'a nagasi mais kɔlɔlɔ min bɛ k'o la o ka jugu san na bon donc kɔɔri in degun donc mɔgɔw bɛna kɔɔri in maliyɛn 5 ɲɔgɔn de ka balo bɛ bɔ kɔɔri in na kɔɔri in ɲɛna cogoya min na ɲinan n'an ma kɛ premier an bɛ kɛ deuxième ye an ni Benin de bɛ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bɔra Benin an ni Benin de bɛ ɲɔgɔn na kɔɔri ko la bon ni kɔɔri in feerela kɔɔri in sɔngɔ o bɛ feere dollar de la mais a sɔngɔ bɛ na an ka kɔɔri feerelaw de kun ani CMDT ni jamana bon mɔgɔ caman bɛ baara kɛ kɔɔri in sira fɛ n y'a f'i ɲɛna cogo maliyɛn 5 bon ni frontière datugura kɔɔri bɛ taa feere cogo di ka gɛlɛn ni kɔɔri ma feere sɔrɔ bɛ kɛ cogo di olu bɛ sɔrɔ o ye mɔgɔ joli ɲanginen o ni chronogramme bɛ ɲɔgɔn ye sira la o ni politique tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ye maliyɛnw ka sɔrɔ de ye i y'a faamuya donc gɛlɛya bɛ na o sira de fɛ mais n y'a f'i ɲɛna fana k'an ka sɔrɔ la n ko 100 sara la 60 o ye sanni feere ye bon
ninnu ka frontière bɛ datugu an ka kɛ an bɛ taa Conakry ani Nouakchott mais olu pɔr'u ka dɔgɔ ni Abidjan ni Dakar Sénégal kelenw tɛ n y'a f'i ɲɛna cogoya min camion min ka mɛna ka bɔ Sénégal a ka ca ni 200 ye don o don n taara port 2 bɛɛ lajɛ o bon donc ni minɛnw nana yen yan'a ka se Bamako a bɛ waati jan de ta dɔ bɛ fara a sɔngɔ fana kan donc ni hali ni minɛnw sera yan a tɛ se yan joona wa dɔ bɛ fara a sɔngɔ kan mais ni commerçant y'a lamina ti sɔngɔ la n'a gɛlɛyara mais u bɛ dɔ de fara a kan donc fɛnw bɛ gɛlɛya jamanadenw bolo donc i bɛna ye fɛnw sɔngɔ bɛna yɛlɛ dɔɔni a dabɔra de fana kama awɔ a dabɔra de kama walasa jamanadenw ka wuli finalement ka mankan kɛ voilà parce que minɛnw bɛna dɛsɛ ka gɛlɛya lase an ma donc n bɛ k'o de f'i ɲɛna n ko kɛlen bɛ k'u bolo da an kɔnɔ de la donc a ma dabɔ sanction ko dɔrɔn kama dɛ a dabɔra kɛlɛ de kama ka jamana in nagasi donc f'an ka fɛɛrɛ de ɲini an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya min na an da bɛna se fɛɛrɛ ma Sidi i tun y'i da don a la k'i ka gazi bana b'i kun mobili kɔnɔ i bɛ ka gazi ɲini ka dɛsɛ ko gɛlɛya bɛ ka don cogo a bɛ ka don ten sira wɛrɛw fana fɛ fana minɛliko kumaw bɛɛ b'a la bon n'i ye an barokɛɲɔgɔn fila n'i y'u bɛɛ ka kuma jateminɛ ça veut dire que an de ka kan ka jateminɛ an faso an k'a ta k'a bila diɲɛ fɛ bɛɛ sanfɛ n'a fɔra k'a fɔ ko bon ko nin sanction ninnu a taara k'anw sɛgɛrɛ anw de ka kan k'an sigi ka miiri bɔ an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ pour que nin sanction ninnu bɛ se ka bɔ anw kan cogo min très rapidement an ka bɔ a situation kɔnɔ parce que kɔgɔji Mali tɛ kɔgɔji jamana ye maintenant a conséquence fɔlɔfɔlɔ a bɛ digi mɔgɔ fɔlɔ minnu na o ye anw de n'i y'a jateminɛ ɲinan samiya gɛlɛyara kosɛbɛ balofɛn minnu bɛ sɛnɛ anw fɛ yan n'i taara sugu la tile 2 na an y'a jateminɛ fɛn o fɛn ye kaba tiga sɔ keninge dɔ farakara nin bɛɛ sɔngɔ kan o bɛ dɔ faraka gɛlɛya n yɛrɛ taara sugu la bi filanan o ye fɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ n'o ye sukoro yɔrɔ dɔw bɛ bitigitigi dɔw bɛ yen nɔ n'i y'u ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko bon k'ulu ye sukoro feere dabila bi ko parce que mankan b'a nɔkan ka da mun kan u kɛlen bɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔw bila olu ka to ka taa contrôle kɛ prix dɔw bɛ yen nɔ o fixera n'u y'a ye k'a fɔ ko i tɛ ka prix bato ɲangini dɔw bɛ yen o bɛ da i kan donc sukoro fana bɛ ka gɛlɛya gazi kɛ nin kuma tɛ ne yɛrɛ gazi baara bɛ n kun n y'a kuma fɔ nin y'a tile 10 ye n bɛ ka gazi ɲini prix bɛɛ la ni n y'a sɔrɔ sɔngɔ o sɔngɔ na n b'a san mais n dɛsɛlen bɛ k'a sɔrɔ donc déjà i n'an bɛɛ ye kelen ye o la donc an ka bila n kunna k'a fɔ ko bon ko sanction ninnu conséquences an bɛ k'a ye dɔɔni ciment gɛlɛyara même au niveau des banques déjà on a constaté que k'a fɔ ko même sarako bɛ ka gɛlɛya c'est à dire qu'au niveau des banques ça veut dire que gɛlɛya bɛ ka don banques fɛnɛ na donc an de ka kan k'a jateminɛ Mali ye anw de faso ye an yɛrɛ ka nafa kama an kana an sigi k'a ye cogo si la jamana bɛ firi k'an to yan donc o solution ye mun ye an de bɛ o dabaliw tigɛ sisan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ni organisation ninnu bɛ se ka sigi joona gɛrɛntɛ ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan cogo min donc Kasim ne ye mun faamu diɲɛ taabolo ko la donc c'est là où ni maître tɛ ka ɲɔgɔn faamu mun ye armée ko ye jamana o jamana Mali an bɔra mun kɔnɔ an ka kan k'a dɔn k'a fɔ an ka lakana diɲɛ kɔnɔ c'est à dire que maa si tɛ se k'a sabati ka tɛmɛ an yɛrɛ kan k'a fɔ de k'an b'an sigi an b'a miiriw da français ou bien russiw ni grande puissance ninnu bɛɛ u ka comportement c'est la même chose u na kumakan ɲuman de bɛ fɔ kumakan cɛɲi de bɛ fɔ mais n'u sigir'i ka jamana kɔnɔ don o don i ka da la k'a fɔ i bɛ bila u la mais an tɛ se ka bila mɔgɔ minnu na o ye Malidenw ye bi on est 20 millions de Maliens il y a pas mal de jeunes a ma ɲa n'an ye mɔgɔ wɛrɛ wele ka na pour le moment an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais an k'a dɔn k'a fɔ on a besoin de travailler sur notre outil de défense Mali bɛ position géographique mun na c'est à dire que dans la zone CEDEAO Afrique de l'Ouest kɔnɔ an ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko a sera ten sa Modibo Keyita tun ye sira mun tagama o sira de ye lakika ye ka armée nationale dilan an kana miiri siri mɔgɔ si la an ka jigi da an yɛrɛ kan la preuve en 94 Rwanda mais mɔgɔw bɛ ka ɲa faga c'est à dire que plus de 4000 morts à peu près plus de combien de 1000 morts en 3 mois u ye ONU wele ka na opération turquoise mɔgɔw welela ka na k'a fɔ ko a ye na dugawu filɛ nin ye mɔgɔ su kan mais pratiquement les gens n'ont rien fait donc ça veut dire quoi on doit comprendre que an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ jamanaw tɛ maa si tɛ maa si fɛ bɛɛ b'a ka jamana nafa de kɔ Faransi bɛ a ka nafa de kama Irisiw bɛ a ka nafa de kama Maliyɛnw de fana ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko Mali an ka kan k'a ta k'a siri an cɛ de la k'an ka nafa defa diɲɛ yɔrɔ donc pour ce faire pour le moment mɔgɔ minnu bɛ an mako b'u la mais an ka kan k'a bila an kunna k'a fɔ dans les années à venir an ka armée y'an yɛrɛ de Mali den de bɛ se ka sa Mali kunkanko la parce que n'i y'a fɔ Irisi muso den ye bi k'a fɔ ko ale den bɛ bɔ fɔ Irisi la ka na sa Mali la a bɛ na sa pour quelle cause les Français la même chose
mais malien se ka sa malien kungola parce que an barajuru tigɛra yan de an faw bɛ an baw bɛ an denw bɛ yan an bɛ se k'o kɛlɛ kɛ k'a gun ka s'a dan na donc an ka mairie sɔrɔ an yɛrɛ la an kana wakili don mɔgɔ wɛrɛ la c'est à dire que les grandes puissances la même chose c'est à dire que c'est le même comportement donc il faut qu'on intègre ça c'est à dire que dans nos réflexions n'ala sɔnna ma maître Cheikh Oumar gɛlɛya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye sisan i kɛcogo la e yɛrɛ ye faamuya jumɛn kɛ o ko in na nin ye gɛlɛya de ye hɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔfɛ ne bɛ deli k'a fɔ n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ ou bien i b'a ta u ka dabada ma ani faransi ka dabada ma en ce moment faransi tɛ CEDEAO membre ye dɛ maître Cheikh Oumar CEDEAO ye faransi tɛgɛden dɔ de ye i y'a faamu CEDEAO wala an k'a faamu CEDEAO wo UEMOA wo Union africaine wo nin bɛɛ ye faransi ka tɛgɛw n'a senw de ye i y'a faamu wa n'i bɛ faransi kɛlɛ kana miiri i n'a fɔ faransi territoire bɛ Paris k'o y'a bannen ye dɛ ah non la France est une grande puissance e b'a dɔn k'a fɔ faransi économie ka bon ka tɛmɛ farafin jamana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka économie a ka bon n'o ye i b'o kalama hali Nigéria ni Afrique du Sud b'a la donc faransi ye jamana belebeleba de ye min y'an mara ka tɛmɛ a nanen don fɛn dɔw de sigi parce que an y'a fɔ ko indépendance donc an y'an ka indépendance ta donc faransi taatɔ a ye fɛn dɔw de sigi fɛn minnu n'o a bi appuyer olu kan n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ a bi appuyer olu de kan n'a bɛ fɛ pour que ka continuer k'an ka jamanaw mara i y'a faamu donc faransi kɛlɛli kɔrɔ de ye n'i ye faransi kɛlɛ ka ban dɔrɔn a bila i kun na CEDEAO b'i kɛlɛ UEMOA b'i kɛlɛ Union africaine b'i kɛlɛ Union européenne ni fɛn ani ONU ninnu olu bɛɛ bɛ bila i contre la donc i bɛ sigi n'o de ye an ta ye wariko dama de ye jamanaw bɛ yen jamana minnu n'a y'a sɔrɔ la n'olu ye marifa de ta faransi kama olu ye gɛrɛntɛ min sɔrɔ an m'o sɔrɔ mais o gɛrɛntɛ kɔfɛ hɛrɛ nana va au Vietnam Ho Chi Minh ani général Giap don min na u bɛ faransi la bataille de Dien Bien Phu yɔrɔ o b'i kun na kɔni olu ye faransi gɛn ni bere de ye ka b'u ka jamana kɔnɔ 1954 américain ko a bɔ a bɛ faransi gɛn donc ne yɛrɛ bɛ na américain nana u ye bere da olu fana bolila i y'a faamu et pourtant n'u kun y'u miiri ka cogo dɔ la u tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ amérique fɛ parce que u ni amérique bɛ kɛlɛ waati min na bombe atomique de bɛ américain bolo mais u ka sira t'o la n'a ka d'u ye u k'u ka bombe atomique fili o y'u kungo de ye i y'a faamu wa o y'o de bila u kun na ka se k'u ka jamana fara ɲɔgɔn kan ka se k'u yɛrɛ libérer o ye Vietnam ye Algérien filɛ nin ye n'olu ye marifa ta faransi kama k'a gɛn o ma kɛ yan Sékou Touré filɛ nin ye n ko y'i ban communauté franco-africaine na hali mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Modibo Keyita ye tubabu gɛn Modibo Keyita ma girin ka tubabu gɛn koyi tubabu ko farafinw ma ayiwa a y'a lajɛ an ka jɛ ka communauté franco-africaine dilan an bɛɛ bɛ kɛ faransɛw ye anw yɛrɛ fana ye faransɛw i y'a faamu donc o la o ka fisa ni a bɛɛ k'a fɔ k'a bɛ indépendance ta n ko farafin bɛɛ sɔn n'o ma fo Sékou Touré Sékou Touré ko ale t'a la ale dɔrɔn de y'o fɔ tɔ bɛɛ sɔnna hali Modibo Keyita bon donc i k'o yɔrɔ faamu k'a fɔ tiɲɛ don kɔfɛ an kɛlen ka indépendance ni fɛnw ta an ye tubabuw libérer mais ni ni tubabuw bɛ kɛlɛ la i bɛ sigi n'a a kɔlɔlɔ de ye a kɔlɔlɔ dɔ de ye nin embargo ye mais nin embargo tɛ fɛn ye min bɛ se ka mɛn walima min ko a tɛ dabila a dabilatɔ don wa a bɛ dabila anw ka yɛlɛ de kan parce que a daminɛna anw ka ɲɛkumu de kan kɔlɔlɔ kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen ala yɛrɛ o de fɔ kura mais bi mɔgɔw t'o o ye o maître parce que fɛn bɛɛ bɛ ka gɛlɛn ne m'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛ gɛlɛn n ko i b'i labɛn cɛ ko k'a ka gazi bara b'a kɔnɔ nin y'a tile 10 ye a tɛ k'a ko sɔrɔ a ka taa dɔgɔ san sa mais gazi t'i bolo yanni gazi tun ka na dɔgɔ tɛ yan i tɛ taa kungo la i ka taa dɔgɔ san yanni waati dɔ ka tɛmɛ yan n'i ko i t'olu muɲu i bɛ to jɔnya de la koyi ne m'a fɛ waati jan k'i labɛn furufuru ni basi dun kama i b'i labɛn o de kama parce que n'i ko CEDEAO ni faransi ma ko ayi donc ɲɛɲɛngini ni ɲuman yɛlɛ non n ko ye kɛlɛ de wuli da wulila sonkala ma ye kana miiri k'a fɔ i n'a fɔ i bɛ se k'o jamana ninnu kɛlɛ
nɔgɔya kɔnɔ non a bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ mais gɛlɛya banbali tɛ a gɛlɛya bɛ tila ka ban hɛrɛ bɛ na donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye o y'o de ye bɛɛ k'i cɛsiri ni embargo in wulitɔ don wa a bɛ wuli an ka hɛrɛ de kan tant que n'an kun ma sɔn nin gɛlɛya ma an ti bɔ jɔnya la o ye ne ka idée ye quoi. ayiwa an y'o faamuya an b'a fɔ a lamɛnbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don radio kileru la bi su in na an kɛlen don ka maa saba wele moribo mɔgɔ makadu ale ye économiste siri ture ale ye parti parena secrétaire à la communication maître cheikh umar konare ale ye avocat ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yani n ka fɛɛrɛ fɔ n tɛ se ka maître ye min fɔ n tɛ se k'o bila ka tɛmɛ tan ka sɔrɔ ma dakuru ɲɛ damadɔni fɔ président modibo keyita ni an mɔkɛ mamadu konate o ye jamana 17 de la africain jamana 17 octobre 1946 Bamako ka na rassemblement démocratique africain créé yan barisa Berlin 1884 min kɛra a bɛ fɔ de ma u ye Afrique tila de u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ de ma ko la balkanisation donc an faw ko jamana ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan de k'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa ko kɛlɛ tɛ kɛ ni dusu ye a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye président Modibo Keyita tun b'a fɔ tuma bɛɛ donc jamana 4 59 olu de tun nana k'u bɛna république fédérale du Mali créer Burkina b'o la Benin b'o la Sénégal b'o la Soudan n'a tun bɛ wele Soudan ni Mali do bi o jamana 4 de tun don Burkina tun ye Haute-Volta ye Burkina tun ye Haute-Volta ye Benin tun ye Dahomey u y'u jija ko o jamana 2 b'o la an kɛrɛfɛ jamana dɔ y'i sen don la ka to tun bɛ tubabuw ka baara la ka olu sen bɔ a la donc a tɔ tora Mali ni Sénégal ye wa Mali ni Sénégal faralen ɲɔgɔn kan usine min tun bɛ yen a tun tɛ Afrique de francophone fansi c'était le pays le plus industrialisé dans l'espace francophone donc mɔgɔw tun t'u kun fɛ u tun b'a dɔn u bɛ min kɛ la o de la référendum de 58 la président Modibo ko ka voté oui barisa a tun bɛ fɛ ka jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan de barisa a y'a fɔ ko Mali ye kɔnɔna jamana ye il faut k'an ka fara an ni tɔw ka fara ɲɔgɔn kan walasa an fanga ka bonya donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de la clé bon fɛɛrɛ bon fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin na sisan surtout musaka ko ta sinon non musaka ko ta siri ko sara tigɛ kɛ fo ka ne dusu fo ka n ja tigɛ non wariko in wariko bɛna gɛlɛya barisa an ka warisoba diɲɛ jamana bɛɛ warisoba in ne y'a f'i ɲɛna ale de bɛ wari billet dilan ale de bɛ wari pièce dilan wa ale de bɛ wari juru don bankuw la n'a kɛra tan an t'an ka wari dilan bon o ye solution dɔ ye an bɛ se ka to CEDEAO la k'an ka wari dilan CEDEAO tɛ dɛ UEMOA de parce que an bɛ wari min b'an bolo sisan o ye CFA de ye o bɛ dépend BCEAO de la BCEAO bɛ dépend UEMOA de la UEMOA n'o siège Union économique et monétaire ouest africaine o siège bɛ Ouagadougou o créera le 10 janvier 1994 janvier kalo tile 10 san 1994 o créera Ouagadougou mais ɲan'o ka kɛ CFA créera le 12 mai 1962 tɔn dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Union monétaire ouest africaine UMOA jamana 6 de tun don Mali y'a signé mais Mali m'a ratifié donc nin kɛra i hakili to a la dɛ nin kɛra mai kalo tile 12 san 1932 31 juillet et 1er juillet Mali y'a ka franc CFA créé franc malien créé donc an ma sɔn o la gɛrɛntɛ de nana o de la u de nana k'a fɔ ko an ka maliyɛn wari tɛ kɛ foyi ye u y'an ka fɛn bɛɛ saboté n'o tɛ première république ye usine min créé a ka ca ni 40 ye an ka compagnie commerciale tun b'an bolo an ka armée tun b'an bolo avec des armements lourds on avait une flotte aérienne an ka armée ɲɔgɔnna tun ka dɔgɔ yan anw de ye algériens dɛmɛ k'u ka indépendance sɔrɔ anw de ye Mandela nana yan 62 Mandela nana yan 62 kana président Modibo rencontré a ye dɛmɛ k'a ye wari tun tɛ kɛsu la an fa Atayer a ye ci bila a ma ko dɛmɛ a lajɛ min bɛ kɛsu la i ka dɛmɛ kɛ ninnu ye ka tila ka passeport dɔw fana d'u ma u ka se ka ANC mɔgɔw donc Mali ye mɔgɔw bila ka taa Tanzanie Afrique du Sud Afrique yɔrɔ caman ka jamanaw libéré ani sɔrɔdasiw dɔrɔn tɛ dɛ ani conseiller technique Congo Brazzaville ninnu ni fɛn na techniciens taara jamana caman na k'olu dɛmɛ donc Mali y'i yɛrɛ di Afrique dilanni de kama
an tɛ se k'an kɔ don Afrique ma Afrique fana tɛ se k'i kɔ don an ma o barisa hali ni mɔgɔ dɔw ko k'u bɛ fɛ ka gɛlɛya don Mali la mɔgɔ dɔw bɛ yen ko jamanadenw tɛ sɔn a ma parce que jamanadenw hakili b'a la mais mun na jeunesse bɛ k'i mobiliser Afrique kɔnɔ mɔgɔw ɲɛna ko mun de don dɔ b'i sigi suma la bi dɔ de ye yiri planter a mɛnna donc il faut pas que an ka ɲina f'an k'an kɔfilɛ dɔɔni an ka histoire la an k'a lajɛ an bɔra yɔrɔ min na n'a tɛ an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na bon donc monnaie in créer franc malien n'i ye wari créer i yɛrɛ ka wari i bɛ sanni feere de kɛ anw bɛ mun dilan an fɛ yan bi an bɛ fɛn minnu san kɔfɛ nangu fɛ yen na taji san o san munna u y'a fɔ ko ka taji bila ka don taji bɛ bɔ min a bɛ bɔ Sénégal Côte d'Ivoire ani Lomé ani Ghana munna u y'a fɔ ko k'olu bila ka don parce que olu de b'a feere anw ma anw b'an ka wari ci olu ma olu bɛ taji feere anw ma produit pharmaceutique ninnu ni fɛn olu de b'o fana dilan dumunifɛn u y'a fɔ ko produit de première nécessité u ye fɛn minnu bila ko olu sen tɛ sira datugu in na dɛ olu de b'o feere an b'a san u fɛ an b'a san u fɛ mais an b'a san u fɛ dɔrɔn tɛ dɛ tubabuw ka compagnie minnu sigilen b'u fɛ yen olu de b'o dilan anw de b'o san tuguni donc ce n'est pas désintéressé donc f'an ka hakili jagabɔ de dusuko tɛ koyi f'an ka hakili jagabɔ de an ka jateminɛ an ka nafa ye jumɛn ye nin ko in na barisa n'i bɛ kɛlɛ kɛ i b'a lajɛ de o kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ou bien ne ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la a ka jan ni a ka bon ni ye mais o kɔrɔ tɛ ko n'i ma fɛɛrɛ kɛ i bɛ s'a la cogo di a tɛ se ka kɛ ni dusu ye donc an ka wari in u y'a nagasi fo 1967 an faw obligera ka segin u kɔ ka taa accord signé Faransi u y'a fɔ a ɲɛna ko wari in franc malien k'a ni CFA dala kelen bɛ to parité fixe k'u bɛ to ɲɔgɔn na mais i b'a dɔn o ye min kɛ yan cɛkɔrɔba la après o ye wari tila fila ye ka fanga bin ni tilancɛ la hali kalo tanbako kɔfɛ coup d'état kɛra u y'a janfa o y'a sɔrɔ hali nɔnɔmugu i t'a sɔrɔ yan parce que u ye yɔrɔ bɛɛ datugu an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu u ye fɛn bɛɛ datugu walasa fɛn kana don Mali an ka minɛnw fana tɛ se ka bɔ ka feere an ka wari tɛ se ka bɔ donc n'i bɛ wari dilan i bɛ jateminɛ de kɛ i ni jɔn bɛ sanni feere la ani i bɛ mun dilan i ka so an y'a fɔ sanu in t'an ta ye mais kɔɔri y'an ta ye mais kɔɔri in bɛ feere yɔrɔ jumɛn kɔɔri in bɛ feere fɔlɔ Chine Thaïlande ani Maro jamana sabanan n ɲinɛ n'o kɔ mais Asie de bɛ an ka kɔɔri san kosɛbɛ bon bagan n y'o f'i ɲɛna o ye Sénégal ni Côte d'Ivoire mais anw ni min bɛ sanni feere kɛ kosɛbɛ olu bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ mais olu bɛɛ bɛ UEMOA kɔnɔ fɔlɔ ye Sénégal ye filanan ye Côte d'Ivoire ye sabanan ye Burkina ye donc n'an bɛ wari dilan f'an k'a lajɛ an n'olu bɛ se ka sanni feere kɛ o wari min na ani an bɛ se ka wari sɔrɔ kɔfɛ cogoya min na donc f'an an ka sanu in an ka lajɛ o dɔ ka k'an ta ye ani kɔɔri in an ka dɔ yɛlɛma a la ani bagan ninnu fana an ka dɔ yɛlɛma a la laboratoire la n'o tɛ wari in dilanni tɛ problème ye o i bɛ wari garanti ni mun ye o de don donc fo i ka sɔrɔ de kɛ wari kɔfɛ wari ninnu na barisa Mali kabini y'a san 60 ye an bɛ minɛn min san kɔfɛ an t'o feere kɔfɛ n'i ye san 2020 ni 20 lajɛ an ye minɛn min feere kɔfɛ miliyari 2,759 miliyari CFA de an ye minɛn min san kɔfɛ miliyari 2,979 donc n'i y'a san 60 de an bɛ minɛn min san kɔfɛ an t'o feere kɔfɛ ni dun ye feere de kɛ kɔfɛ i bɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ donc f'an k'o bɛɛ jateminɛ wari dilan in na voilà. ayiwa seri fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ayiwa Kasim fɛɛrɛ tɛ fila ye f'an ka sigi ka kuma de quoi sigi ka kuma ye wajibi de o ni ANR in tɛ kelen ye non parce que hali ni ye n y'a kuma f'i ɲɛna k'a fɔ CEDEAO ka communiqué kɔnɔna na u ka bi sɔgɔmada in ta ko pour que gɛrɛntɛ in ka se ka wuli il faut un accord convenu entre les acteurs maliens ça veut dire que anw yɛrɛ damaw ka kan ka sigi ka bɛn ko dɔ la donc o sigi ka fɔ o ye wajibi de y'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ filanan mun y'a chronogramme ko ye modèle Mali n'o ye Sango n'a ka mɔgɔw ye olu ye chronogramme dɔ proposé par rapport à l'organisation des élections donc moi je pense que an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ élection baara ko dɔn u lakodɔnnen don ko in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka kan ka wele
k'u ɲininka ewa chronogramme ko la olu ka hakilina ye mun ye parce que Algérie ko entre 12 et 16 mois an t'a dɔn Algériens y'o hakilina b'o yɔrɔ yɔrɔ wa u ni maa jumɛn sigira ka bɛn o kan par contre n'i ye sango ninnu jateminɛ olu ni u bɛ yaala yaala partis ni ɲɔgɔn cɛ u ni association bɛ kuma u ni gouvernement bɛ kuma donc u bɛ sur le terrain a chronogramme ko la n'olu ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ se k'an sɔnni sigi o kan parce que o ye lakika de olu ka baara de ye élection labɛnni ko ye k'a fɔ de ko baara ninnu k'a dɔnbagaw tɛ Mali kɔnɔ o ye nkalon de ye mais fɛn mun b'an jɛ dɔrɔn an yɛrɛ damaw yɛrɛ de bɛ yan voilà a dɔnbagaw bɛ yan donc mun ɲin'an fɛ dɔrɔn an yɛrɛ damaw k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma an ka chronogramme raisonnable consensuel an ka bɛn o kan et dégager une feuille de route ka t'o yira. donc Sidi n'i ye faamuya sa aw ka préoccupation ye élection de ye quoi. Non, on a préoccupation de sanction. Nous, on a dit au parrainage qu'il faut travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'on a fait depuis très longtemps qu'il faut que délai mon fora, Djongonala, délai se respecte. Maintenant, on sait que Bara Djumengue, que Lakana Sabati, Jamana Fande. Lakana Mana Sabati, même en ce moment-là, on sait que Ferro, on sait que Segui Sara, Sumba, qu'on a tout. Kafuko de ko, on y est, on sonne ici, et 40 Kofoko, élection à Kenny Watina. An y'o jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ mais an ka baara kɛ an bɛ se ka segin sariya sunba kɔnɔ cogo min donc an bolo o baara tɛ se ka kɛ ni lakana de ma sabati jamana fan bɛɛ mais mun an bɛ problème mun kɔnɔ sisan o ye baloko ani sɔrɔ bosoliko de donc an k'o fɛɛrɛw de latigɛ joona walasa gɛrɛntɛ bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan parce que maliyɛnw ni ɲangini ninnu u n'a man kan donc politique mɔgɔw an k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma CEDEAO fɛ walasa gɛrɛntɛ ninnu bɛ se ka wuli cogo min. Nathalie ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ. Pour que ka fɛɛrɛ fɔ il faut savoir d'abord kun jumɛn na gɛrɛntɛ sigira an kan u ko k'olu ka sira tɛ Mali sécurité ko la u ka sira tɛ Mali politique ko la u ka sira tɛ foyi Mali gouvernance ko la olu kɔni ko dɔrɔn le 27 février élection ka kɛ point final o élection ɲɛna o olu ka sira t'a la. est-ce que 27 février b'u da kɔnɔ tugun. ayi n ka y'an fasa ja de pour que u k'o kuma bila sinon sanction kun ye mun ye parce que u b'a dɔn a tɛna kɛ le 27 février donc o de y'a kun ye donc ko sisan calendrier dɔ ka di olu ma min ni a bɛ fɔ ko président bɛ sigi nin na. Jamana basigira jamana ma basigi o t'olu ka sira ye mɔgɔ min b'o f'i ye e kan k'o lamɛn ni ne ye président ye ne t'i lamɛn o n'a ka di ye kana da frontière ma dɛ ne bɛ san 7 yɛrɛ de fɔ n tɛ taa fo a ka ɲɛ ni jamana dilanna ka ɲɛ waati min na sécurité nana i y'a faamu wa an bɛ sɔrɔ ka élection. maa bɛ sécurité na waati dɔn. mɔgɔ b'a dɔn kɛ. cogo di. n'i ye sécurité nali sira ta sécurité bɛ na kɛ. Mais même n'i ye 100 ans kɛ même n'i ye président 100 élu n'u ma sécurité nali sira ta sécurité tɛ na o mun de kosɔn yɛlɛma bɛ ka don Mali sécurité ko la sisan parce que sira dɔ de taara sira min n'o y'a ɲuman ye n b'u ko de ko an ka n'o fana ta. wulikajɔ min bɛ sɔrɔdasiw bolo kɛnɛ. wulikajɔ min bɛ sɔrɔdasiw bolo u taara mɔgɔ wɛrɛw minnu nɔfɛ k'o ka n'u dɛmɛ n'o ye Russes ni Wagner ni fɛnw k'o kana kɛ olu minnu échoué la. San 8 ma se ka foyi bɔ an ka problème na k'olu de ka to yen ko an ka ɲɛ tugu o kan donc an ka élection kɛ o élection kɛli tɛ dɔwɛrɛ ye koyi olu bɛ dɔ ta a tɛgɛ ma dɔrɔn k'o tigi sigi c'est tout u mago foyi tɛ Mali la a ɲɛna an bolo a ma ɲɛ an bolo ils s'en fichent bon ni mɔgɔ min y'o ɲɛ yir'i la e kan k'o lamɛn wa i man k'o lamɛn n'i b'i ka jamana fɛ i man k'o lamɛn u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko démocratie min yɛrɛ démocratie yɛrɛ bi yan. Bien la élection na a pété élection galon de l'année ou élection a résultat fait même mɔgɔw de bɛ t'u jɔ école da la dɔrɔn ni wari bɛ bɔrɛ kɔnɔ u bɛ to ka mɔgɔw wele 400 1000 1000 on dirait du bétail ça c'est des élections an y'o dama de ye depuis 1992 fo bi n y'a f'i ye maa si ma élu jɛlenya la président dɔ de taatɔ b'a di président dɔ ma fo n'a tigi binna c'est tout élection kelen a ma dilan ka ɲɛ Mali la. I y'a faamu bon donc ne fɛ an ye sira min ta k'an ka jamana lakana n'an yɛrɛ ka moyenw ye ani maa min y'an diya ka t'o tigi nɔfɛ an ka n'o sira bila filanan
k'an ka jamana dilan de telle sorte que mankan kana wuli a élection ko la tugun an ka n'o sira bila ni CEDEAO hali n'u y'u ci 100 ye an kana sɔn u kana da frontière fermeli ma u ka fɛn wɛrɛ fermer min n'o tɛ kelen ye u bɛ tila k'a yɛlɛ adamaden gɛlɛya dɔ a tɛ komi n bɛ ka kuma ni dusu de ye dɛ dusuko tɛ dɛ sira dɔ de bɛ yen n'i y'a sira bila o y'i sirannen de ye saya cɛman ɲɛ ka t'i yɛrɛ di saya musoman ma maintenant n'an y'an ka jamana dilan n'a ka d'an ye an bɛ segin a CEDEAO n'a fɛnw na n'a man d'an ye an bɛ bɔ a la a fɔra de ko Mali ta y'a yɛrɛ ye yanni CEDEAO ka na Mali tun bɛ yan yanni Union africaine ka na Mali tun bɛ yan wa jamana dɔw bɛ yen minnu tɛ Union africaine n'a u tɛ CEDEAO la olu bɛ Afrique yan u bɛ ka balo fɛn ta kɛ Mauritanie ta Mauritanie bɛ CEDEAO la oui d'accord mais dɔw b'a la ten Cameroun par exemple u bɛ Union africaine na u se Paul Biya se yɛrɛ ma don yen a bɛ san 20 Union africaine nafa jumɛn de b'a la si ce n'est pas ka taa réunion organiser dɔrɔn k'u sigi ka manamanakan fɔ mun de o de bɛna réunion kan ka nin Union africaine ka tɔrɔmɛ 1 jumɛn natɔ ye Mali la yan nafa t'a la hali u ka siège olu t'a sara chinois de b'o wari d'u ma nafa bɛ ninnu ni fɛn ninnu na n ko manamanakow de don mɔgɔ b'i ka jamana jɔ bila o ninnu kama mais jamanaw kow bɛ ɲɛnabɔ olu de bolo dɛ mais an nunjuru b'olu de bolo o ye ni maa min sɔnna k'i nunjuru de d'u ma sinon mɔgɔ bɛ yen minnu t'a la koyi Maroc filɛ nin ye Maroc bɔra Union africaine na a ka ca a bɛ san 40 bɔ u tilala ka na parce que u y'a ye sisan République arabe saharawi mɔgɔ ti k'olu jate bilen est ce que i bɛ k'a faamu donc mɔgɔ man i b'i ka jamana de jɔ fɔlɔ yanni i ka taa fara mɔgɔw kan mais ne ye faranka de kɛ i ka jamana jɔ sira ye i bolo b'a jɛ parce que jamanaw bɛ komi kungo de kɔnɔ an bɛ kungo de kɔnɔ bɛɛ de b'a ɲini ka balo dɔ in na suruku b'a ɲini ka mangalani dun mangalani b'a ɲini ka comment fɛn wɛrɛw dun donc c'est comme ça c'est la jungle ni jungle tɛ o cogo di aw bɛ Israël dɛmɛ olu bɛ bombe atomique sɔrɔ ni Iran ko k'a b'a ɲini a b'a fɔ ko ayi cogo di aw b'a ɲini ka taa aw bɛ taa bi Iraki ni fɛn ninnu kan ni Rusiw k'u bɛ bi Ukraine kan a b'a fɔ k'o tɛ kɛ cogo di an bɛ jɛ ka kulu sigi a bɛ fɔ ko mɔgɔ 5 dɔrɔn de bɛ yen ko ils ont le droit de veto o mun droit ni démocratie ye nkalon de don ce n'est pas vrai. mais maître o diɲɛ taabolo don diɲɛ taabolo o fanga min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi na bɛɛ bɛ k'a ta olu ka dabada ma o bon donc o kɔrɔ de diɲɛ bɛ ka taa nkalon de kan o nkalon kɔnɔna na u kana na essayer k'u b'o k'an bolo tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ o a démocratie yɛrɛ fana bɛ ten de tiɲɛ t'a la est ce que i bɛ k'a faamu donc an k'an ka jamana dilan ni gɛlɛya ni fɛn minnu b'an kan n'u y'o ta k'an sɛgɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que u ɲɛ b'a la de an bɛ sira ɲuman kan n'an ka sira in ɲɛna an bɛ kɛ i b'a fɔ Paul Kagame bɛɛ b'an to yen an ka tɛmɛ n'an ka sira ye Paul Kagame ma Faransi gɛn yan Faransi ma tila ka u deli k'u don francophonie ni fɛnw na Gabon yɛrɛ tɛ ka bɔ francophonie yɛrɛ la alors a bɛ siran mun ɲɛ donc gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya de don waati ko de don il faut accepter ayiwa voilà an ka baabu sera kuncɛyɔrɔ la min ye Modibo Mamakalu ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo parce que an b'a dɔn k'a fɔ wariko in kɔni a tɛ taa o kɔ dɛ ni wari ma sɔrɔ mankan bɛ caya dɛ kuma caman de bɛ ale nɔfɛ Kasim ne kɔni ɲɛna sigiɲɔgɔn ko ala dagalen de don hali silamɛya kɔnɔna na sigiɲɔgɔn jɔyɔrɔba tɛ taa ɲɔgɔn kɔ minɛ jamanaw tɛ taa ɲɔgɔn kɔ barisa u y'an ka jamanaw fara fara de n'i ye kɛnɛdugu ta Mali dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ Burkina dɔrɔn tɛ o n'a ɲɔgɔnnaw hali Mauritanie mɔgɔw Modibo Keyita ni Senghor de sɔnna Mauritanie ka kɛ jamana ye n'o tɛ Maroc tun ko k'a tila jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ Algérie an y'u dɛmɛ Libye san 1993 Mali de ye Libye ka wari sara Banque africaine de développement na foyi tun tɛ Libye hali dumuni tun t'a sɔrɔ ka kɛ o de la Muammar Kadhafi ɲɛsin Mali ma ka télévision d'an ma ka na président Moussa Traoré voir ka avion chèque d'a ma ka taa Boeing fɔlɔ san an ka taa Boeing 727 san Air Mali tɔgɔ la donc
o n'a ɲɔgɔnnaw Algérie ni Maroc ka kɛlɛ labanna Bamako yan de palais de Koulouba septembre 1963 Haïlé Sélassié nana Éthiopie massacre fɛn nana Ben Bella nana Algérie président fɔlɔ Assane Den nana o kɛlɛ banna Bamako yan donc Mali tɛ jamana fitini ye Mali ye jamana ba de ye Afrique Mali tɔgɔ fana président Modibo y'a fɔ ko a diyara mɔgɔ min ye a ma diya Mali mɔgɔ min ye i bɛ Mali tɔgɔ mɛn barisa République fédérale du Mali Mali ni Sénégal faralen ɲɔgɔn kan a tun ma diya dɔw de ye wa Mali tɔgɔ in halisa a ma bɛn mɔgɔ dɔw ma barisa a b'an hakili lajigin an bɔra mɔgɔ minnu na barisa a tun b'a ta Sénégal fo Tchad donc f'an ka miiriw bɛɛ de la k'a fɔ an bɔra mɔgɔbaw de la mais Afrique jamana si tɛ yen bi k'i kelen bɛ taa k'e ye jamana miliyɔn 21 ye k'e b'i ka sira sɔrɔ Mali kɔnɔ bi CEDEAO ni CEDEAO bɛɛ tun farala ɲɔgɔn kan Nigeria kelen dɔrɔn na ye Nigeria maa miliyɔn 210 de bɛ Nigeria CEDEAO ka sɔrɔ la Nigeria kelen ye 100 sarala 70 de pétrole ils sont premiers producteurs africains 1 million et demi de barils Djongodo premier producteur d'arachide premier producteur de tomates premier producteur de ceci de cela a bɛɛ de bɛ yen ni mɔgɔ kan k'i fara ka bɔ jamana tɔw la Nigeria de bɛ se k'a kɛ bi mais ni Afrique de l'Ouest jamanaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi diɲɛ kɔnɔ anw de bɛ kɛ 4nan ye jamanadenw na miliyɔn 400 ni kɔ sɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ anw de bɛ kɛ jamana 18nan ye mais gɛrɛntɛ min selen m'an ma jamana ɲɛmaaw fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ a ma bɛn a ladagalen tɛ a tɛ texte kɔnɔ wa an bɔra politiki sira kɔnɔ an bɛ ka don sira wɛrɛ de kɔnɔ min ma bɛn donc il faut que vraiment maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka minnu bɛ k'an kɛlɛ kɔfɛ an k'olu fana kɛlɛ walasa maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que an dɛmɛ mɔgɔw b'an kɛrɛfɛ minnu b'an ka ko la minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ donc an kana ɲinɛ an dɛmɛbagaw kɔ minnu b'an kɛrɛfɛ donc voisinage in a bɛ daminɛ o de fɛ donc ne kɔni b'a ɲini an ka nin ko in lajɛ an bɛ se ka sigi cogoya min na ka kuma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani an voisinw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye africain jamanaw ye an ka se ka bɛn ko la bien vrai que u binna an kan Sidi i ka kuma kuncɛ kuma kuma kuncɛ kuma na ayiwa an k'a dɔn k'a fɔ depuis 2012 anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ ayiwa gɛlɛya in ni dɔ de bɛ ka fara kan parce que hali ni ɲangini mun filɛ ka dan kan sisan nɔ a bɛna dɔ fara an ka gɛlɛyaw de kan parce que n'an bɛ se an ka sɔrɔko ma a bɛ dɔ fara gɛlɛyaw de kan parce que mɔgɔ minnu bɛ ayiwa u nin di pour que ka se ka jamana lakana n'a fɔra ko bon ko souvent ko gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ olu ka hali musakako la o bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye donc an k'a lajɛ an ka miiri jamana sɛgɛnna depuis 2012 jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais o gɛlɛya solution a fɔlɔfɔlɔ o bɛ maliyɛnw yɛrɛ damaw de ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que anw yɛrɛ damaw de ma bɛn ko la o de y'a kɛ bi ɲɛsɛra an na donc Kasim an k'an sigi an k'a lajɛ halisa an ka furuku bɛnbaliya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka solution ɲini o na mais fɛn dɔw fana bɛ yen nɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko mɔgɔ t'i sigiɲɔgɔn choisi bi an bɛ zone CEDEAO de kɔnɔ Mali ye jamana ye mun ka vocation ye intégration africaine ye président Modibo Keïta a ye nin kɛlɛ kɛ donc an bɛ yɔrɔ min bi an b'a fɔ k'an bɛ mondialisation de kɔnɔ k'a fɔ de ko k'an yɛrɛ an kelen bɛ se ko la ne ma d'a la bi k'a fɔ Mali kelen bɛ se ko la donc on a intérêt c'est-à-dire que ka to ensemble ba ninnu kɔnɔ n'o kɛra parce que an b'an ka intérêt défend de kɔnɔ Mali ye tungaranke jamana de n'i y'a jateminɛ bi maliyɛn caman ba de bɛ c'est-à-dire que zone CEDEAO kɔnɔ donc on a aucun intérêt pour que mankan ka tɛmɛ ayiwa an ni nin organisation in cɛ o de y'a kan an kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ rapidement pour que ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ cogo min donc o solution tɛ dɔwɛrɛ ye fo maliyɛnw yɛrɛ damaw de ka sigi ka kuma ka bɛn ko la. ayiwa i ni ce maître Cheikh kuma kuncɛ kuma. voilà kuma kuncɛ kuma la a tɛ komi ne bɛ k'a fɔ ko Mali ye États-Unis ɲɔgɔn de ye ko an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ fɛn bɛɛ la koyi ne m'o fɔ dɛ ne ko de an ye sira dɔ de ta n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya sira ye o sira min taara
n'o ye fasojo sira ye an ka o waati gɛrɛntɛ muɲu parce que o sira i tɛ se k'o ta ka sɔrɔ gɛrɛntɛ ma b'i kan parce que o sira kɔrɔ de ye k'e bɛna fɔ tubabuw ma ko ayi o kɔrɔ de ye donc k'e bɛna fɔ CEDEAO ni Union africaine ninnu ma ko ayi parce que olu bɛ min nɔfɛ i ka élection kɛ sini maa dɔ kana sigi dɔrɔn ten hali n'o tigi tɛna foyi kɛ i y'a faamu wa bon donc n'i y'o sira ta i b'o gɛrɛntɛ muɲu o waati kɔnɔ n'o waati tɛmɛna o y'a sɔrɔ i y'i ka jamana dilan gɛrɛntɛ bɛ wuli parce que i bɛna président sigi i y'a faamu wa o de ye ne ka idée ye a tɛ komi ne ko mɔgɔw ka to gɛrɛntɛ la bada ne m'o fɔ dɛ mɔgɔ tɛ se k'o kɛ waati ko de don min tɛ tɛmɛ san 2 san 3 dans la vie d'un pays o ye mun ye n'an dɛsɛra k'o muɲu ko fo an ka sɔn de mɔgɔw ka kuma ma mɔgɔ minnu t'a fɛ a ko ka dilan bon n'an sɔnn'o ma donc vraiment o kɔrɔ ye k'a fɔ an tɛ fɛ ka bɔ jɔnya la donc ne bɛ fɛ an ka bɔ jɔnya de la o de ye ne ka idée ye wa n'i bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la jɔn n ko jɔn n ko dumuni de bɛ d'a ma fu la fini tɛ d'a ma fu la muso tɛ furu ka d'a ma fu la mais n'a bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la n k'a bɛ jɛ nin bɛɛ de kɔ a bɛ taa ɲini a yɛrɛ de a bɛ se ka kɛ a t'a sɔrɔ yɛrɛ i ye problème ye yan donc k'i miiri to ko waye an dépendant don ninnu na ninnu bɛ nin wari kɛ ta do ta bɔ kɛ olu miiri ninnu to i kun na fo k'i sa i tɛ bɔ jɔnya la i bɛ ɲinɛ olu kɔ de n'a ka d'u ye u k'a di n'a ka d'u ye u kana di dugukolo bɛ yan ji bɛ yan ɲɔ bɛ yan malo bɛ yan furufuru bɛ yan mɔni bɛ yan voilà. an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn min ye Modibo Mawo Makalu an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale ye économiste ye Sidi Ture an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye parrainant an b'a ɲɛmaaw fana fo grand frère ni n y'a dɔn o na gɛɲɛ jigi tile 2 in na fɔlɔ maître Cheikh Umaru Konare an b'i yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn Amara Kone ko ale tun bɛ yan Alex ka fara Keba Jalo kan olu y'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka an ye cogo min na maître ayiwa an na tila k'o tɔ fɔ parce que dɔw ye bataki dilan ka na Moro ko ka i kana numéro fana du fana ma maliyɛn minnu bɛ n t'a dɔn dugu yɛrɛ tɔgɔ bɔra kɔnɔ n bɛna tila k'a lajɛ olu fana ko ka sɛn parce que u ka message bɛ ka tɛmɛ u bɛ ka fɛnw caman ci quoi an bɛ bi ta bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma alamisa wɛrɛ débat politique an bɛ t'o kɛ Segu ka kɛ ni festival sur le Niger ye samedi don ani Ibrahima Kebe an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bɛn kɛnɛ kan midi 13h n'Ala sɔnna ma nin babu kelen in don jamana gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min ye CEDEAO ni Union africaine ye ka fara sɔngɔw gɛlɛya kan ani Ibrahima Kebe fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la midi wagati samedi don a k'an bɛn alamisa wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnna ma.